أينما كنتم مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم، مرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامجكم برنامج استوديو فوت الذي يأتيكم أسبوعيا عبر قناتكم قناة الشروق نيوز. إذن أسبوع جديد، أحداث جديدة، أسبوع حافل بالأحداث الكروية التي طفت إلى السطح طبعا في الشارع الرياضي. آخرها كان قضية شريف الوزاني وقرار الرابطة بإيقاف اللاعب بعد ثبوت تناوله لمواد محظورة في مباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر. نتحدث أيضا عن اللقاء الذي سيكون غدا بحول الله بين رؤساء الأندية المحترفة وكذلك رئيس الرابطة سيد عبد الكريم مدوار، وربما القرارات التي ستخرج أو ستكون محل نقاش في هذا الاجتماع. نتحدث أيضا في فقرة أرجع عن هجرة اللاعبين نحو الجزائريين طبعا نحو الدوريات الخليجية والأندية المغمورة في الخليج في صورة الدوري السعودي والدرجة الثانية تحديدا. كل هذا ومواضيع أخرى ستكون محل نقاشنا لنهار اليوم طبعا بحضور ضيوفنا الكرام، بداية بيزيد وهيب. يزيد مساء الخير، مرحبا بك معنا. مساء الخير محمد. مرحبا يزيد. إلى جانب يزيد طبعا كالعادة مصطفى معزوزي وحاضر معنا اليوم. مصطفى مساء الخير. مساء الخير محمد، مساء الخير بالضيوف تاعنا اليوم. مرحبا بك مصطفى. الى جانب مصطفى وحضر معنا عمر بودي اليوم الصحفي بالشروق وقسم الشروق تحقق تحديدا. مساء الخير عمر. شكرا محمد، مساء الخير وشكرا للقسم الرياضي على الاستضافه. هنيئا لك على تتويج الشروق وتتويج برنامج شروق تحقق والشروق تاعك انت اللي كان خذا الجائزه الاولى افريقيا هكذا في جوائز الاتحاد الدولي للصحافه الرياضي. راح نعاودوا نتكلموا عليها في هذا البرنامج. سعيد جدا بتواجدك معنا اليوم، يعطيك الصحه. والمفاجاه اللي راهي معنا اليوم طبعا هداف المنتخب الوطني السابق اولمبياكوس وعديد الانديه اليونانيه رفيق جبور. مساء الخير. بونسوار. Bonsoir. Nous sommes chanceux, nous sommes honorés. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi aussi d'être invité. ميرسي بوكو رفيق جبورك حاضر معنا اليوم. كونتريرمون الكريم مطمور انت تفهم عربيه. عربيه. فوالا مطمور كان ديفيكولتي نهار جانا هنا والو عربيه، قال لي ما يعطيك الصحه رفيق. مرحبا بك، مرحبا بكم كامل لكم حاضرين معنا اليوم. يلا من دون اطاله نروحوا لاول فقره حدث الاسبوع. إذن في حدث الأسبوع كما قلت كانت قرار الرابطة أمس بإعلان إيقاف لاعب شريف الوزاني هشام بعد ثبوت تعاطيه لمواد محظورة بعد مباراة شباب بلوزداد وفريقه مولودية الجزائر. قبل ما نناقشوا هذه القضية عندنا تقرير يوضح أكثر ما حدث في هذه القضية، ثم نستمع ونتابع ثم نعود للنقاش. الممنوعات تضرب الكرة الجزائرية من جديد. نعم، الممنوعات وليس المنشطات. فنحن اليوم نتحدث عن محظورات وبشفافية أكثر مخدرات. نعم، مخدرات في وسط رياضي لابد أن يعكس الصحة البدنية والذهنية. فبعد الفضيحة التي هزت الوسط الرياضي في السنوات القليلة الماضية على رأسها قضية يوسف بلايلي نجم اتحاد العاصمة سابقا ورفيق بوسعيد اللاعب السابق لأمل الأربعاء، عادت هذه الظاهرة لتطفو إلى السطح مجددا بثبوت تعاطي لاعب مولودية الجزائر هشام شريف الوزاني مواد محظورة في مباراة مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، حيث تم إيقافه إلى غاية الاستماع لأقواله، وهو مهدد بعقوبة الإيقاف ل4 سنوات. بعض المقربين من محيط المولودية يؤكدون أن اللاعب رفض الخضوع لتحليل المنشطات في مباراة الشباب بلوزداد، وأن بعض الأطراف حاولت التكتم بعديد الطرق على هذه الفضيحة، إلا أن ما حدث انتشر بسرعة في الوسط الرياضي والإعلامي، لكن كان لابد من التعقل في نشر الخبر إلى حين ثبوت الموضوع. وللأسف تأكدت التوقعات ببيان الرابطة الذي كشف أن شريف الوزاني وقع في المحظور. وبعودة هذه الظاهرة الخطيرة لابد أن يدق الفاعلين في كرة القدم ناقوس الخطر، ويجب معاقبة كل مسؤول مباشر أو غير مباشر، فليس اللاعب فقط من يتحمل المسؤولية، بل كل من يعلم ما يفعله بعض اللاعبين في ليالي السمر التي يشاركهم فيها أيضا أشخاص هم أولى بحمايتهم، لأن هؤلاء يمثلون فرقا وجمهورا ووطنا قبل كل شيء.
إذا هشام شريف الوزاني يقع في المحظور، هكذا قالت الزميلة إيمان جنادي في هذا التقرير. مصطفى معزوزي، فضيحة أخرى نقدر نقولوا إن ثبتت في بعد الاجتماع المكتب الفيدرالي اللي حيكون في 30 جونفي، راح يقرروا العقوبة اللي تكون على هشام شريف الوزاني. هشام شريف الوزاني بعد رد الفعل الأول اللي كان بعد ثبوت التحاليل أنه قال أنا خديت دواء وكنت مريض وما عندها حتى علاقه لانه الماده باش نقولها بصريح العباره هي الكوكايين. سي لا ميم لي زاناليز يقولوا باللي الدم محظوره، نفس قضيه بالليلي صح. مازلنا في لا ميم استوار ابخي 4 ولا من لافير تاع بالليلي. يوسف بالليلي كان ربما عبره وفرحنا كامل كي عاود ولا لو نيفو تاعو مع ليسبيرونس تاع تونس. لاعب غلط وكان ضحيه تاع اونتوراج تاعو، ضحيه تاع محيط. عاودنا نشوفوا اليوم هشام شريف الوزاني وراه يرفد اسم كبير شويه، اسم ثقيل. اسمها ما خرجناش من المهازل، اسمها بطوله المهازل. اون بو با شاك سومان نهضروا على انا والله ماذا بيا دون زان بلاطو تجي اون سومان ان نيميرو نهضروا على حاجه مليحه في البطوله هذه. واليوم يعني هذا شيء خطير. اليوم خطوره الموضوع هذا بنادم يروح بالعقل، باسكو ميم في القانون كاين لا بريزومبسيون دينوسونس. هذا شيء خطير. وهذا شريف الوزاني ولا تاكدت المعلومات باللي تناول الكوكايين، يعني نقولوها احنا بالقبيليه، نقولوها ولا سمحولاش. انا هذا ما نعطيلوش لي سيركونستونس اتينيونت ولا ثبت باش نتفاهموا، ولا ثبت ستادير الى توت لي فوا دو ريكور. بصح هذه ماشي فعل معزول. سي دوفوني لا مود شي نو جوار. على بالك دي فوا لومو لي سيبورتور كي سون اغريسيف. هاوليك لو ريزولتا. لي جوار هذو مساكن بوتيتر اي سون با كونسيون، باسكو السيبورتور هذاك باش يشري التيكي السمانه هو يخمم كيفاش يجيب 50,000 هذوك باش يروح للستاد وياكل ساندويتش تاعو باش يشوف ان جوار كي توش 250 مليون 150 مليون للشهر ياك، باسكو هو 150 مليون للشهر يخرج من الماتش ياك، الماتش تلعب يروح يسهر، يروح يضرب شيشه. هذه سي لور في بريفي. بصح كونت اون بارل دو بروفيسيوناليزم، هاوليك لاعب سابق محترف يقول لك بالليك tu t'appartiens pas, tu appartiens au club, tu es à la disposition du club moralement et physiquement. عندك ان كونترا مع الكلوب لازم وي. Même médicalement tu appartiens au club. Tu surveilles واش تاكل هكذا رفيق. Si je me trompe, il faut m'arrêter. On te donne ce que tu dois manger aujourd'hui. On te donne à quelle heure tu dois faire ta sieste. On te fait des contrôles médicaux inopinés. عندك tout un programme اللي تمشي عليه. Et si tu tombes malade, le médecin du club te recommande des médicaments là où on ne peut pas trouver des produits dopants. Donc tout ça. Donc المسؤولية نهضروا ديريكت المسؤولية. شكون المسؤول عن هذه الفضيحة من الوزن الثقيل؟ ديجا لو ميدسان دو مولوديه اللي ريسبونسابل. فهمتني؟ واحد ما يجيكش ياك قال لك درت اوبيراسيون وخبيت على دير اوبيراسيون. كي دير اوبيراسيون ça veut dire une semaine de repos minimum. Tu dois t'enquérir sur لازم جوستيفي ثاني. non sur l'état de santé تاع الجوار تاعك même quand il reprend les entraînements دير له دي تيست ميديكو. Donc c'est le bricolage. C'est l'image de marque du football national qui a encore une fois été ternie par ce nouveau scandale de dopage. على بالك انا والله غير صافي واحد 2-3 ans لي شامبيون افريكان ماشي الجيران تاعنا في المغرب. ميم لي شامبيون افريكان ما كاش دوباج غير في الجزائر هذه. سما لافير تاع كمال البوشي واقيلا راهي تخدم عند لي جوار. يا سيدي وهيب لو كان نشوفوا هذا لوكا تاع اليوم شريف الوزاني قال لك من المسؤول، ما حنا اللجنه هذه لجنه المعاينه ربما غابت لفتره بعد ما بدات كيطبقوها بداو يطبقوها نقولوا في البطوله الجزائريه، غابت تماما ما سمعناش بالحالات هذه. عاودت ولات في الماتش تاع سي ار بي المولوديه كاين انكا اللي هو شريف الوزاني. شوف il faut faire la différence بين الدوباج وكونسوماسيون دو برودوي. il faut faire la différence. هذا باسكو الدوباج في الموند دو سبور براتيكمون لي سبور هادو كبار ما تقدرش تصور باللي الناس راهم يديروا هاد لي بيرفورمانس
بلا ما يستعملوا منشطات. سي بريسك انكونسيفابل. باغ اكزومبل تشوف لو تور لو جيرو في ايطاليا ولا لا فويلتا في اسبانيا ولا التور دو فرانس قرابه 3 اسابيع والناس تجبد في الطريق والليفور هذاك اللي ريبيتي كل نهار يعاود يدير. صدير كاين الماشينه لا ماشين هيومان هذه لو كور عندها ليميت والناس صدير لا سيونس بارفوا الموفي كوتي تاعها دير كل ما في وسعها بور روبوسي هاد لي ليميت. لكن هنا درك باغ اكزومبل بوتيتر لو كا تاع الطفل هذا الوزاني كيف كارو كيف كيما يقولوا البيضه هذه لا بلونش هذه الا تاكدت باسكو درك انا سمعت التدخل تاعك قول باللي يحبوا يديروا له لو كونترول هو رفض اون فيت كونت داروا له ولا ما داروش لو كونترول داروا له رفض مع الاول رفض وي. حنا شوف حنا لي زيكو اللي جاو جوستمون الماتش تاع المولوديه قال لك رفض يعني رفض شديد او با وين ضارب هو قال لك شاك فوا انايا هو فوالا هو هذا قال علاش كل مره انا قال لك شاك فوا سي موا قال في كل مره انا فوالا هذه هي الفيرسون اللي لحقتنا. لازم نعرفوا كيفاش لو بروسيدي اللي يلحقوا ليه باش يديروا لو شوا. كاين لو ميدسان هذايا ميدسان فيدرال في لا كومبيتيسيون تاعنا ولا في لي غروند كومبيتيسيون انترناسيونال يتفاهم يمد افون الماتش كاين اون فيش على تاع شاك جوار اللي كان ياخذ ان تريتمون. كاين جوار عنده لا غريب عنده مريض ولا ياخذ ان تريتمون افون لو ماتش كاين اون فاي يماركي لو تريتمون اللي خداه لو ميدسان يشوف يفيريفي اسكو في هذاك لي ميديكامون اللي خدا كاين محظورين كاين كي سون تانتردي ولا عندهم امور يقدروا يدخلوا في خانه الدوباج. صح. كي الميدسان يفيريفي باللي باغ اكزومبل هذا شريف الوزاني ولا عمر بودي خاطئ عمر بودي هو ياخذ عنده زخام وياخذ ان تريتمون يشوف لي ميديكامون اللي توبليجي دانسكري الميديكامون يشوف يقول هذا الميديكامون محظور هذا ماشي لازم ياخذوه باسكو ريسك دير برودوي تاع دوباج ينحاه. الا شاف بلي ما كاش الدواء اللي ياخذ ما فيهم حتى منع ما فيهاش مشكل لو جوار يتوتوريزي ا جوي والميدسان اللي يشرف على الماتش هذاك الى فيرتي لي دو ميدسان تاع لي دو زيكيب. نعم. يقول لهم في الشوط الثاني قبل بدايه الشوط الثاني نتلاقاو في موقع ما في الصاد نعطيكم لي نو تاع لي دو جوار دو شاك ايكيب اللي تيريهم او صور هو يتيري او صور يخرج دو جوار من ودو جوار من. والقانون في السنوات الاخيره زادوا طوروه ياخذ دو جوار من ليكيب ا دو جوار من ليكيب بي ولكن لاربيت il est associé l'arbitre il est associé en définitive كي هو كي الميدسان كي كونترول يقول له كان يشوفوا لاعب ما عنده ان كومبورتمون اغريسيف ان جوار مقلق ان جوار ولا ان جوار اكسكلو اوتوماتيكمون دو فاكتو يكونتروليوه. Un joueur, quand il est exclu pour un jeu dangereux, automatiquement, il est contrôlé parce que pour eux, c'est une indication et un soupçon. Mais il peut y avoir une raison qui est liée à l'absorption d'un produit qui يقدر يخرجوا من الحالة النفسية تاعو العادية. Donc هذا la réponse الشريف الوزاني يقول ديما أنا. هذا c'est un tirage au sort. Ce n'est pas le médecin اللي يخير يقول هذاك وهذاك. الميدسان اللي يجبد كي يخرجوا دو نون يافيرتي لي دو ميدسان يقولون في لافان تاع الماتش جيبوا لي الجوار يجوا باش يديروا التعييرات. درك هذه ليستوار تاع نخرجوا هذا لي انا سي با دي دوباج باسكو الى دخن هذاك التدخين ما راحش يمولتيبلي لي كاباسيتي ولي فورس تاعو. نعم. الدوباج سي بور سورتو بور لي زاتليت اللي يديروا لي سبور قويين وين ليكزارسيس ولي فوا اللي ريبيتي يعطوا لهم دي برودوي باش يقووهم اكثر باش يقويوهم دي تريك في الدم وكذا. هذا سي با لو كا هذا ممكن تكيف سيجاره. لي كا كيما هادو كاينين في الفوتبول صدري فو با كروارك شريف الوزاني ولا الاول ولا الاخر قبل منهم دي جوار دو تري او نيفو مارادونا حبسوه في لا كوب دي موند 94 نعم هكذا بور ابسوربسيون تاع التريك هذايا صح
وكاين التريك الشهير كاع هو ذاك لو جوار تاع لا روماني موتو. ادريان موتو. وي ادريان موتو كان يلعب في تشيلسي. كي داروا له الكونترول صابوه باللي كيما هذه الغبره. نعم. وجوزوه في تشيلسي ديبوزاو به بلانت بيان سور. وجوزوه لا كوميسيون تاع الستاتيو دي جوار. وهذاك النهار كان جزائري شارك في هذيك لا كوميسيون هو الحاج محمد مشراره. نعم. هذاك موتو ضربوها على ليبوك بغرامه ماليه تاع 12 مليون اورو. وين سيسبونسيون كبيره وبيان سور الكلوب تاعو تشيلسي ديبوزا به بلانت باسكو ان جوار دو نيفو هذاك يخرج اون كور دو سيزون. سي بور سا كو هاد الامور هادو فو با بلامي هكذا تو سويت لو ميدسان. هذا سي ان اكت انديفيديوال اونتر كيمي ايزولي ما تحكموش حتى انه هو خبا. هو خبا لا جيستيون دي جوار سور البلان ميديكال. هذاك سي ان اوتر بروبليم. حنا نقعدوا في لوكا هذا ما يقول الجوار درك بون لازم يسمعوا له بيان سور ولكن ا سو ستاد دو لانفورماسيون تقول انت باللي الكوكايين ما يقدرش يمنع من سانكسيون تاع 4 سنين يحبسوه بمده 4 سنين. القانون هذا سورتو هدايا سي با ان برودوي دوبون سي برودوي محظور كي ديتروي عالميا محظور ممنوع. ويقيس سورتو يقيس السمعه تاع الفوتبول ليماج تاع الفوتبول. هذا سي تري دونجورو. اليوم تقدر انت هنا مصطفى انت ولا انا ولا نيمبورت كي نمدوا دي لوسون هكذا ولكن حنا نو سون با داخل هذا لو سيركوي. صح. كيما دير هاد البروبليم هادو يكونوا سا اكزيست في الفوتبول. سي لي لونفيرونمون كي اونتور لي جوار دو فوتبول وما نلوموهمش نقولوا باسكو هو يخلص بزاف. يقدر يخلص بزاف لكن ني با اوبليجي دو كوميتر نقولوا ان ديلي كيما هذا. خليني ناخذ راي رفيق جبور في قضيه ولا ربما ان كاباراي بالك كنت عشتو من قبل بالك في لاكراس. شريف الوزاني بالك على بالك تبع الفوتبول الجيريان وتبع الشامبيون. شريف الوزاني سي جوار تالونتيو ان جون جوار بصح ريسامون كان تيتولار جو بونس لاج دو 19 ولا كان في مولوديا في لا بريمير ايكيب. لي دانيي طون النيفو تاعو حبط وما ولاش شريف الوزاني كنا نعرفوه. وهاد لافير بالك حد نقولوا تقضي على لا كارير ديالو بحال تكمل عليها. Bah déjà, premièrement, je tiens à dire que je suis déçu et surpris qu'on puisse aujourd'hui en Algérie, sachant la difficulté économique que le pays connaisse, voir des joueurs qui ont la chance d'évoluer au niveau professionnel et gagner l'argent qu'ils gagnent pour aider leur famille et pouvoir construire un avenir serein, prendre des substances différentes. Maintenant, il y a présomption d'innocence. Moi, je ne connais pas très bien le dossier pour pouvoir m'impliquer plus dedans. Mais je tiens à dire qu'un cas comme ça, moi, je n'ai jamais connu. J'ai fait 19 ans de carrière, je n'ai jamais connu des joueurs qui prenaient de la cocaïne ou autre substance. Et il a bien signalé, Yazid, la différence qu'il y a entre les produits dopants et les substances qu'on peut prendre en dehors du cadre sportif. C'est un joueur, je pense, qui a été influencé un petit peu par la mode qui est les derniers temps. Moi, ça fait pratiquement un an, malheureusement. Ça fait pratiquement un an que j'ai entendu parler qu'en Algérie, les joueurs ils prenaient quelques substances de ce genre-là. Et j'ai été complètement choqué. Parce qu'on part de l'éducation déjà que l'Algérien a. Il ne fréquente pas ce genre de milieu. Et la deuxième chose, la difficulté que tu as à sortir de l'Algérie, tu dois faire 2 fois plus de sacrifices que les joueurs de l'Europe pour pouvoir réussir dans ce monde-là. Oui. Donc ça prouve bien qu'on est en face de jeunes qui sont ignorants et mal conseillés. Pour revenir par rapport à l'histoire du docteur, on a parlé du docteur avant. Tous les clubs aujourd'hui en Algérie, ils payent assez bien leurs joueurs. Donc ils sortent un certain montant. Je pense que chaque club, il doit protéger ses joueurs en leur faisant des tests eux-mêmes. Ne pas attendre le test antidoping. Ça veut dire prendre le joueur, leur faire des prises de sang. Allez, tous les 3 mois, peut-être pas tous les jours, mais tous les 3 mois, tous les 6 mois. Vérifier un petit peu dans quel état ils sont leurs joueurs. Au niveau, s'il leur manque des vitamines, du fer. Pas juste sur le côté doping, mais sur le côté aspect physique. Tu dis que le joueur il a eu une baisse de régime. Peut-être qu'il lui manque du fer, peut-être qu'il lui manque des vitamines. Donc, il faut savoir compléter ça aussi. Maintenant, ces joueurs-là, vu que tu les payes un certain montant, tu dois savoir aussi les protéger et voir que si le joueur a pris une substance, trouver une excuse pour pouvoir protéger le joueur qui ne répète plus une sanction économique et l'histoire, elle est belle. Aujourd'hui, le joueur, il a été pris en flagrant délit, le club, il perd un joueur talentueux, l'Algérie perd un joueur talentueux parce que c'est peut-être un potentiel joueur pour l'équipe nationale et ça fait du mal au football algérien.
Parce qu'aujourd'hui, si en Europe, un scandale éclate, que comme quoi plusieurs joueurs algériens, je ne me blâme pas lui, hein, mais si on parle de plusieurs joueurs algériens qui prennent ce genre de substances, ça fait énormément de mal à l'Algérie. Et l'Algérie, elle n'a pas besoin aujourd'hui de se faire une mauvaise publicité. Le plus grave, Rafik, c'est que le joueur qui déclare après l'إيقاف ولا la décision تاع la Ligue, قال لك باللي كان درت اون اوبيراسيون ما قلتش ميم با الكلوب ديالي. اون اوبيراسيون بالك تاع اللي دارها هو بالك مينيموم تبان عليه اون سيمين ما يقدرش يمشي ولا. Bah je sais pas, après je sais pas comment les clubs ils sont structurés en Algérie exactement. J'ai jamais joué dans un club algérien, ou du moins j'ai jamais fréquenté un club algérien d'assez près pour savoir quelles sont les réactions et quels sont les modes opératoires. Mais il est impensable de voir un joueur du Mouloudia d'Alger, là on parle d'un des plus grands clubs d'Algérie, de voir un joueur faire une opération sans l'accord du docteur. Là, ça serait grave, ça serait vraiment grave. Je pense que ça serait une erreur dans le sens c'est non professionnel. Ça veut dire un joueur, il peut décider de faire une opération sans l'accord du club, ça serait une autre faute. قبل ما نجي عندك عمر يزيد عندك تدخل. محمد شوف هاد الحكايات هادو تاع اللي جوار يتكيفوا ولا عندها ممكن سنتين ولا ثلاثه كانوا مسؤولين تاع في تلك السيركوي تاع الفوتبول كانوا في سهره في هذو الملهات ولا واش يقولوا هكذا ملهمه توعنا هذا المسؤولين توعنا سيدي نعم توعنا هذو هنا في الجزائر هنا في البلاد هنا في البلاد سهرانين وقاعدين في مكتب كاين اللي ذكروا بيان سور كاين دي كاميرا كيما لهيه ويشوفوا هذو المسؤولين شكون اللي محاضرين في الملهى يشوف مع الجوار يروح مور ماتش ولا يروح ينحي العيا ولا كيما يديروا لها مور لي ماتش يروحوا يخرجوا يسهروا باش ينحيوا العيا لي توكسين هذوك كذا ويروح لهم. لكن هما كانوا يشوفوا في لي زيكرون باللي كلكو جوار كانوا تما جوار دو ليغ 1 كانوا يضربوا مكوك مسؤولين كانوا يشوفوا في لي زيماج مسؤولين ومسؤولين تاع نوادي اللي اللاعبين تاعهم لداخل ما قالوا لهم حتى حاجه ما هضروش معاهم. هذه سي بليس كو دو لا كومبليسيتي. كيفاش انت راك مريح وتشوف لي زيماج باسكو كان دي كاميرا في هذاك لو ليو دي جوار يروحوا للطواليت ويشموا كاع ومخلينهم ما دينونساوهمش ما عاقبوهمش ا لور نيفو. يعني سي غراف يا زيد سي لامبونيتي ماشي سي غراف سي بلوس كو غراف سي بلوس كو غراف فوالا ما كاش لو مو باش نقولوا يا اون كومبليسيتي. دونك رفيق مقبله قال لك pour la renommée, l'image et la réputation du football algérien. Depuis des années, elle est traînée à chaque dans la boue. Histoire de corruption, tout le monde, on ne parle plus du football algérien en termes positifs ou là, un truc bien. On ne parle que de mauvaises choses. Mais en face, il n'y a aucune politique, il n'y a aucune stratégie. باش نعاودوا نردوا القطار في التريك تاعو في لي راي تاعو. صح. بالك لو بير ايتا فينير لو بير ما نتمناوهاش لكن كي نشوفوا الامور كيفاش تصير صح وغياب سياسه مليحه اللي تقدر تصوفي الفوتبول ا تو لي نيفو. راح هادو سيدي جوار نهضروا على ناسيونال 1 وما بالك وما خفي ادم وما خفي ادم يا زيد وما بالك لتحت راك تشوف dernièrement il y a eu une campagne de sensibilisation à la consommation تاع لا دروغ اون ميليو سكولير. صح راكو سمعتوا كيما سمعنا وي بيان سور دري صغار عنده 12 سنه 14 وكذا واش يجيك انت درك تخمم تقول بلي ثاني في الفوتبول باسكو لا ناسيونال 1 و ناسيونال 2 لي سينيور سون كونترولي طون زون طون ديك لتحت توت لا بوبولاسيون هذيك تاع لي سبورتيف ني با كونترولي تقدر تيماجيني باللي il y a des drames qui se produisent تحت في les divisions inférieures que personne ne contrôle. عمر بودي مادام نزيدوا نعرجوا على باسكو وطننا دوك حكايه واحده اخرى قال لك كاين مسؤولين في الفوتبول الجزائري شافوهم وكانوا حاضرين تما وما داروا والو تما كي تسمع حكايه كيما تعرف بليك امبوسيبل راح تسقم الحاله. انت في ذاك العام 2015 فوالا كي كانت لافير تاع بلايلي تاع بوسعيد ابخي ثاني تاع مرزوقي تاع مولوديه درت تحقيق في سلسله الشروق تحقق كنت سلطت الضوء على
على المنشطات انت بوكو بلوس والمحظورات باسكو حاجه جديده عندنا احنا من المنشطات كما قال لك يزيد بالك وي عندي سبورتيف مي محظورات ماشي حاجه متعودين عليها احنا سورتو في المجتمع تاعنا كما قال لك رفيق لي زالجيريان ماشي متعودين على هذه الامور. هذاك الوقت شنو هي ابرز الحقائق اللي انت ربما وقفت عليها في هذاك التحقيق؟ والله صراحة التحقيق من الصدف كان في نوفمبر 2015 كان تقريبا في الفترة اللي كان يوسف بليلي كما تكلمت الأخ سليماني. المشكل أنه في تلك الفترة كانت عندي أرقام، يعني لما نتكلموا مثلا 2015 كان تقريبا 1081 لاعب خضع لتحاليل في 800 إذا ما تخنيش الذاكرة تقريبا 400 لقاء. كان ربما الحالات اللي كانت إيجابية ما تجاوزتش 4 5. قلنا الحمد لله في ذاك الوقت، وكان التحقيق يعني بالتعاون مع الفيدراليه، كان الدكتور جمال دمرجيت، انتقلنا للميدان، يعني كان حق كنا ننتظروا ممكن الرقابه راح تضع حد لهذه الظاهره. نعم. للاسف ربما قبل ما نجي للبلاطو اليوم قمت ببعض البحوث لاني بصدد تحضير الجزء الثاني من التحقيق. لما راح نقول لكم الارقام راح نقولها اليوم في البلاطو. تخيل 2015 نتكلموا على 1081 لاعب، 2016 نتكلموا على اذا مانيش غلط 852 لاعب، راهي تنقص 2017 كم لاعب؟ تقريبا ممكن نطرح سؤال 30 لاعب. سي غراف. لما نتكلموا على 30 لاعب يعني 14 لقاء فقط في 2017. يعني علاش قلت انا بليك اللجنه كانت غايبه في الفتره الاخيره؟ بالضبط اقسم بالله لما نتكلموا بالارقام من 400 لقاء في 2015 ل 14 لقاء في 2017 ارقام يعني رسميه من الفيدراليه. هنا نطرحوا تساؤل. عمر هنايا الارقام اللي عطيتها في 2015 كانت الاتحاديه دير لي كونترول بيرمانون. بعد خرج الاشكال تاع لو بري تكلفه تاع الكونترول. لا فيدراسيون كانت دير الكونترول في لابوراتوار سويس صح في لوزان. كان لابوراتوار في تونس ولكن ما كانوش يديروه، وكان لابوراتوار في قطر قالوا بلي راح يديروهم مواتي بري اون ريميز دو بري. يديروا شراكه كونفونسيون. سي ان بروبليم فينونسي كي ا امبيشي لا فيدراسيون بوندون بالك اون سيزون اي دمي ولا دو سيزون باش تكمل دير لي ميم كونترول ريغوليرمون. خرج مشكل تاع الكونترول، البري تاع لو كونترول غالي. لا فيدراسيون قعدت ان بون بو طون باش من بعد صابت حل هم عاودت ولات تدريجيا. البروبليم سي ان بروبليم دوردر فينونسي دابور باسكو لي لابوراتوار فيابل ما كاينش بزاف. باش تحب فيها لابوراتوار سور وكذا فيابل لازمك تروح لا سويس، وكان لابوراتوار عنده سنوات في تونس ولكن اون فان كونت ميم حتى اللابوراتوار تاع قطر لحق وقت وين بعض الاطراف شككت فيه كيما الناس شككت درك في اللابوراتوار تاع موسكو هكذا، لان بانوا فضايح باللي كان هذاك اللابوراتوار كومبليزون كانوا يديروا دي زاناليز وما يخرجوش لي فيري ريزولتا. هنا ممكن مع هذا لو فليو هذا يتوش سي ان بروبليم دو سونتي بوبليك يتوش اون فرانش تاع لا بوبولاسيون. بوتيت كو لحق الوقت لي فيدراسيون لو مينيستير الكوميتي اولمبيك بوركوا با يسيو يديروا ان لابوراتوار. الامكانيات كاينين هنا، بالك لازم يمدوا تصاريف كبيره ويديروا ان لابوراتوار هنا ويجيبوا له لابيل تاع مستوى عالي ويعودوا يديروا لي كونترول لونسومبل دي سبورتيف با يونيكمون لو فوتبول. باسكو اليوم حنا اون بارل دو فوتبول بصح كاين دوطر ديسيبلين وينهم يصيبوا حاشاكم لي سورينغ مرميين في لي فيستيار. لي سورينغ يقول سورينغ يفهم سون كونتي لي برودوي دوبون لهم يدخلوهم بعد الاطراف الكابا يدخلوا دون دي ديسيبلين ما نسيتوهمش هنايا ويتباعوا. احنا ما عندناش الاخر يجيبوا لهم دي برودوي من هاد دوبون ويديروهم. اسكو لازم يستناو حتى يوقعوا دي درام دي زاتليت ولا دي سبورتيف يطيحوا في لي تروك في لي كومبيتيسيون باش c'est un problème. C'est un autre budget. Là, on est en train de parler d'un autre budget. Ça veut dire que l'Algérie, aujourd'hui, elle est en train de faire des infrastructures justement pour développer le sport de haut niveau. Si elle doit encore rajouter un autre budget pour contrôler les personnes qui se dopent, là, on ne s'en sort pas après. Il n'y a pas forcément les moyens qu'ils ont les Américains ou les Français. Ils ont certains moyens, mais c'est un autre budget qu'on demande. Normalement, au joueur lui-même, quand tu es africain, quand tu es nord-africain, quand tu es musulman, ça, ces choses-là, généralement, elles ne doivent pas toucher. Le produit dopant pour améliorer tes performances, peut-être, ça peut toucher tout le monde.
Ça, la cocaïne, tout ça, là, les choses comme ça. Mais donc, elle a les priorités. Ça doit. Non, ça ne doit même pas exister, c'est ça que je suis en train de dire. En plus, oui. Ça ne doit pas être compris dans le budget de la lutte. Contrôle. Ouais, normalement, ça, c'est de l'autocontrôle, c'est du professionnalisme. Il n'a pas touché à ces ou alors, ça veut dire que ces jeunes-là, ils n'ont pas de rêve du tout. Ils n'ont pas d'espérance dans la vie. C'est-à-dire leur vie, elle est pourrie et ils veulent terminer là. Tu peux pas entendre un petit de 21, 22 ans, 23 ans être dans la cocaïne si ce n'est pas plus tôt. Parce qu'apparemment, de ce que vous dites, ça commence dès le collège. Mais c'est impensable. Après que le joueur, il aille faire sa chicha, il boit un petit peu d'alcool, il sort. Bon, ça, j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut. C'est toléré, on va dire. C'est un petit peu ce qui leur vie privée. Ouais. Ça, cocaïne, c'est là, on est où? Ça va être quoi dans un an? On va où après? C'est l'héroïne. Le problème à ce niveau, c'est que des personnes, des sportifs, pensent que c'est l'impunité. L'impunité. Ils peuvent faire des trucs à dos qui sont interdits et qui n'encourent aucun risque. C'est ça, ils ont le sentiment à un moment donné, je pense, qu'ils sont intouchables. Alors qu'ils mettent en danger leur carrière d'abord, leur santé et peut-être l'avenir de leur famille. Parce que... Mais moi, je pense que les sanctions, vous parlez de fédération, vous parlez de système, je pense que déjà, c'est le club en lui-même. Le club, c'est quoi? C'est une maison, club. Donc si toi, à la maison, tu n'arrives pas à contrôler tes enfants, tu ne pourras jamais contrôler un pays. Donc déjà, contrôle tes enfants. Tes enfants, c'est les joueurs qui signent chez toi. Gère-les, contrôle-les, fais des tests antidoping, prends les sanctions qu'il y a, fais sur le contrat que si le joueur il ne respecte pas les normes professionnelles, qu'il soit sanctionné, qu'il soit suspendu. Il y a des lois quand même, il y a des lois, il faut les appliquer. Maintenant, si les clubs ils couvrent ces actes-là, ils sont complices et c'est normal que voilà ils en payent les conséquences. Voilà les conséquences هذوما. مصطفى عندك إضافة على الموضوع باش نختموا نروحوا نقصوا شي معرفة. جو بونس كو لافير هذه تاع شريف الوزاني سي ça sera encore une fois la goutte qui va faire déborder le vase parce que كما قال لك عمر انا سمعته مليح لو فات كو ما درناش بزاف لي كونترول ما خرجوش دكتور شريف الوزاني مصطفى من 1430 باسكو انا في الميليو هذا دو فوتبول و توتي بوري يفو باسكو شوف نهضروا على لي زونترينور نهضروا على لي بريزيدون اشاك ديفيت مع الزملاء مقبله في لي كوليس هضرنا لي سيبورتور سون انتوشابل فهمتني مقبله لا في لي كوليس اسمح لي انا هذا البو هذا نحبسه مقبله لي كوليس كاين زملاء سي دي سيبورتور تاع مولوديه حقهم يحبوا مولوديه حقهم يدافعوا على فريقهم بيان سور وانت اسمح صح جامي لي جوا صح لا توجور لونترينور توجور بريزيدون لا مي جامي لي جوا انت ما عجبكش الحال كي كريتيكاو عاد العمروش بعد مباراه نصر حسين داي هذا هو لو ديبا اللي كان علاش سي اناكسبتابل انا سي اناكسبتابل انا بور موا سي اناكسبت باسكو ولا ما تقدرش ياك تفورمي اون ايكيب كومبيتيتيف تقدر تربح مع النهد باسكو شفنا المقابله ما يستاهلوش يربحوا النهد كانوا احسن من جميع النواحي دونك انا جو بونس با سي البروبليم دونترينور باسكو يزون شونجي كازوني كي خسروا ما تحسنش الاوضاع جا شريف الوزاني ما تحسنش الاوضاع سيكسي لي جوار ولي جوار هذو سي دي زانتوشاب هاوليك البروبليم هاوليك لي جوار راهم يتفضحوا واحد بواحد يفشوا فيهم سي كراف الملايير هذو ما هاوش يجيبوا لك الملايير هذو هما لو ريفير دو لا ميداي. صح مصطفى في الاوروب اللي جويتو شي 1000 فوا اكثر من الجزائر. انا نقول باسكو تما كاين البروفيسيوناليزم. صح انت مين نخلصك عندك دراهم على بالك عندك دراهم لازم تخمم لا كارير تاعك. اليوم عندك دراهم توش 1 مليار لا سيزون اي يسوفي دان برودوي دوبو راحت لا كارير تاعك. معليش ما تخممش لاني دابري تفا دابور كاين سافوار فيفر لي جوا لا بليبار دي جوا ما عندهمش سافوار فيفر. كاين دي جوا نعرفهم انا ياك عمر ابري اون كارير دو 20 25 ans والله ما عندهم باش يشري يرش يفليكسي. سي غراف سي دراماتيك. صح ما رانيش نضحك عليهم فهمتني. مي هذا سي فري كو انا سمعت الصراحه تاع شريف الوزاني قال لك انا وليد فاميليا انا وليد فاميليا ما يشمهوش jusqu'à la décision finale la commission a dit on attend wait and see mais si ça s'avère vrai si c'est confirmé là c'est dramatique. يوم 30 راح حيكون يزيد. نعم محمد شريف الوزاني ولا جوار ما من حقه في لا ديفونس تاعو يقول ما خديتش ولا يمد اسباب ولكن
كي يديروا الكونترول يديروا 2 فلاكون هو عنده الدروا يدوموندي ليكسبرتيز تاع لو دوزيام سي ليكسبرتيز تاع الدوزيام فلاكون كي فا ديتيرميني اسكو حقيقه لو بريمي ريزولتا كان هذاك هو الصح. Pardon, j'interromps, mais 4 ans de suspension, c'est n'importe quoi aussi. Il faut rester dans les règles du jeu. Il a le droit de faire aussi une erreur. C'est un jeune, même s'il l'a, je ne sais pas s'il l'a fait ou il ne l'a pas fait, mais ça reste un jeune. On ne peut pas sanctionner un jeune de 4 ans de suspension. Une carrière, ça dure 10-15 ans maximum. Non, mais 4 ans, c'est 35% de sa carrière. Vous parlez parce qu'on doit parler d'indulgence aussi. Puisqu'on parle d'indulgence, Belaïli a bénéficié d'une remise de peine, mais Merzougi n'a pas bénéficié de remise de peine. Et pourtant, Belaïli, il a consommé des produits... il a consommé de la cocaïne. C'est différent. Merzougi, c'est un produit dopant. C'est différent. Belaïli, il a pu revenir sans faire les 4 années qui sont prévues par les règlements de la FIFA. Ce n'est pas le règlement algérien. Je parle du produit qu'il a consommé. Moi, je ne mets pas le règlement algérien. C'est le règlement général. C'est la FIFA, elle impose le barème de sanctions. Mais apparemment, Belaïli, entre guillemets, il a profité de la non-communication. La communication, la peine, il y a eu une vice de forme. L'avocat, il a été assez intelligent pour l'exploiter et pour ne rester suspendu que 2 ans. C'est-à-dire il a saisi l'opportunité. Moi, je suis à dire, c'est vrai que je suis anti-doping, anti-cocaïne et anti-tout ça. Mais le joueur, 4 ans, il a 21 ans, 22 ans, quel âge il a 22, 23 ans à peu près, ouais. 4 ans, ça veut dire, ça y est, sa carrière... C'est fin de carrière, ouais. Elle est partie. On a le droit de faire des erreurs dans la vie, on fait tous des erreurs. Il y a beaucoup de gens, tous les jours, nous, on fait des erreurs différentes, mais on fait tous des erreurs. On a le droit d'avoir une seconde chance. Là, en sanctionnant 4 ans, vous ne lui laissez aucune chance de se refaire. Je ne sais pas s'il l'a fait ou pas, mais s'il l'a fait, faut le sanctionner 6 mois. Moi, 6 mois, je pense que c'est suffisant. Non, mais c'est la sanction qui a été énoncée, arrêtée par la FIFA. Pour elle. Oui, mais après, l'Algérie doit être assez intelligente pour savoir protéger aussi ses joueurs. Vous le sanctionnez pour une histoire pourrie. Voilà, vous mettez d'accord, 6 mois, 1 an maximum, et le joueur, il continue à jouer. Il faut arrêter de 4 ans. La sanction de 2 ans portée à 4 ans, elle a été décidée par la FIFA, et l'Algérie est obligée de se plier comme toutes les fédérations du monde. عمر باختصار عزيز خلي عمر النقطة حبيت نتكلم عليها لما نتكلموا باش نختموا مصطفى لما نتكلموا على الفريق كما تكلم رفيق جبور لونتوراج تاع الفريق يعني المحيط لما نسمعوا واحد الامور سمعتهم في التحقيق يعني راح نذكروهم في الجزء الثاني لما الطبيب الفريق ولا المكلف يروح يقوم بالتحاليل في مكان اللاعب يعني ما راكش تعاون فيه انا واش حبيت نقول لانه لما تستعمل هذه الامور المحظوره ممكن سكته قلبيه في الملعب ممكن امر انت ما كتكلموا على كارثه اكبر يعني امور اللي حد الان ان كارتون روج هذا au-delà des sanctions ce qui m'a intrigué انايا لا ديكلاراسيون تاع شريف الوزاني قال لك خبيت لا مالادي تاعي انا نتسائل علاش تخبي راك مريض لازم دير لوبيراسيون لازم تخبر الكلوب تاعك واش تخسر اون بريم تخسر المكانه تاعك الاساسيه مي تربح صحتك فهمتني وهنا صحتك لا ريبيتاسيون تاعك دور الطبيب ومن المفارقات يعني هذا لاعب شريف الوزاني لاعب ممتاز لاعب موهوب كور دو ليون قلب الاسد هذا سير ميليو تيران اللي انفاتيغابل انا والله غير مسكين باسكو شفت كاميرا كاشي تاعو داروا له كاميرا كاشي تاعو على الدوباج سيتي بور ابيت فولولو كراتيف فولولو فينالمون سا سي يلا ان شاء الله على كل حال 30 جونفي سيتخذ المكتب الفيدرالي القرار في عقوبه اللاعب شريف الوزاني. نطوي ملف شريف الوزاني نروح نتكلموا الان مع رفيق جبور اللاعب الدولي السابق مع والذي تالق في الملاعب اليونانيه خاصه. من قبيله قلت لك علاش فريمون علاش غير لاكراس علاش جبور رفيق يحب لاكراس Pourquoi? La civilisation. La civilisation, la philosophie. Non. Parce que moi, je suis né en France, j'ai grandi en France. Et il y a un certain regard envers les populations musulmanes maghrébines et spécialement algériennes. Donc en fait, ce regard qu'on a eu, cette injustice qu'on a toujours subie, je me rappelle que voilà, j'étais moi aussi en centre de formation et on a entendu différentes choses par rapport aux Maghrébins.
Dans la presse, généralement française, on entend énormément de choses par rapport au Maghrébin. L'affaire les quotas. Voilà, en général, dans la société française, il y a toujours eu ce regard. Et quand je décide de partir en Belgique, donc je commence à lancer ma carrière, je suis prêté par Auxerre en Belgique. J'ai un drame familial qui s'est produit. Donc j'avais mon frère pendant 8 mois dans le coma. Donc j'ai dû me refaire et vivre avec ça. Et quand je suis arrivé en Grèce, eh ben, toutes les personnes, toute la société, tous les membres de l'entourage du foot et tout ce qui est un petit peu les sorties ou tout ça, chacun était respectueux de mon identité. Donc en fait, je suis arrivé quelque part où je me suis senti... Un environnement favorable. Voilà, humain, j'ai envie de te dire. Malheureusement, c'est la vérité, c'est le terme qu'il faut employer. Je me suis senti humain et respecté et estimé à ma juste valeur. Donc j'ai fait mon chemin là-bas. Et j'ai évolué, j'ai fait différentes catégories, j'ai joué dans des très bons clubs avec énormément de fanatisme, une passion pour le football. Et en fait, quelque part, comme j'ai toujours aimé ça de l'Algérie, c'est ce fanatisme qu'on a d'aimer le football et de mourir pour le football, et bien quelque part, je l'ai retrouvé en Grèce, ce côté méditerranéen, tu peux te garer où tu veux avec ta voiture, le public, il éclate, il y a une passion. Et bien en fait, je suis tombé amoureux de ça, et j'ai dit quelque part, voilà, j'ai joué au football, pourquoi ? Pour vivre des moments, des instants comme ça. Voilà. Et dans un super pays, avec un super climat, quelque chose qui ressemble à l'Algérie. Donc j'ai dit, voilà, je vais rester là-bas. Justement, l'affaire, مع الوقت بالك نقولوا 2011 2012 كنت في لو توب نيفو تاعك سورتو مع الكلوب اولمبياكوس. هذيك لا فوتو هذه اللي صبناها لك في الاكس ايكيب ديالك. كانوا عندك ثاني دي زوف بالك نقولوا لي غران كلوب، مام بالك دي كلوب اللي كانوا بريستيجيو بالك في اون انجلتير ولا اون ايطالي ولا مي لحقت وين كنت راح تسيني في دي كلوب وعاود وليت. Non, depuis mes 22-23 ans, j'ai souvent eu des offres de l'Europe, des appels de phare. Et à un moment, j'étais tenté, parce qu'avec Benfica, je devais signer en même temps qu'Iebda. Ça aurait été une belle histoire, parce qu'avec Iebda, on était ensemble au centre de formation. À Auxerre, oui. Ouais, et après, on a fait chacun nos chemins, et le club de Benfica, il voulait nous signer en même temps. Donc Hassan, il m'harcelait toujours au téléphone, là, vas-y, viens, signe, tout ça. Et moi, mon club, il a été réticent, il ne voulait pas me laisser partir et il demandait une somme, une énorme somme pour partir. Hassan, il avait des facilités par rapport à Le Mans, par rapport à sa situation contractuelle et par rapport à son cas là-bas. Donc, à ce moment-là, je voulais vraiment partir à l'étranger. J'avais Wolfsburg aussi, donc j'ai dit, j'ai envie de découvrir l'Europe. Et mon club, il ne m'a pas laissé partir. Et je signe à l'AEK 2 jours avant la fin du mercato. Et quand je signe à l'AEK, tu joues dans un stade de 70 000 spectateurs. Tu as un salaire qui est plus élevé que la plupart des joueurs de l'équipe nationale qui jouent eux en Europe. Tu te dis finalement qui respecte qui. Donc pourquoi aller dans un pays qui ne te respecte pas et pourquoi tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai préféré rester là-bas et finalement la passion qu'il y avait, l'engouement qu'il y a autour du football, le fait de pouvoir jouer la Ligue des Champions et devant un stade de 70 000 spectateurs, pas des spectateurs, des vrais supporters, ben, j'ai dit voilà, je vais rester là-bas et je vais faire ma vie. Et j'ai eu un problème avec l'entraîneur au bout de la 2e année et j'aurais pu signer au Celtic et à Blackburn, comme Bougaré pourra vous confirmer. Mais j'ai préféré retourner en Grèce parce qu'en fait, finalement, la chaleur et le climat méditerranéen me manquaient. Justement, là, احكي لي واش صرا في Blackburn exact. رحت لبلاكبيرن رحت l'Angleterre. Non, en fait, je jouais pas. C'était à la période où pendant 3 mois, j'étais un petit peu avec l'équipe nationale, mais ça faisait 3-4 mois que je jouais plus avec l'AEK. Donc j'étais en instance de départ. Et le club le plus intéressé, c'était le Celtic. Donc Celtic, ils m'ont invité là-bas. Donc c'était en période où je ne pouvais pas encore signer, parce qu'à partir du 1er janvier, on pouvait signer. Donc en fait, ils m'entretenaient pour justement être prêt pour le 1er janvier. Majid Bouguera, en même temps, qu'il fait Glasgow. Il était à Rangers. Ouais. Donc en fait, je restais avec Majid. Moi, le matin, je partais au Celtic. Lui, le grand derby. Voilà. Et donc c'était un plaisir, parce que Majid, c'est mon frérot, c'est une personne que j'apprécie énormément et on s'appelle tous les jours jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment la famille. Donc ça aurait été une belle histoire pour moi de pouvoir aller là-bas aussi. Mais je sais pas, le climat, les gens, leur tête rose. J'ai dit non, c'est pas fait pour moi tout ça. Faut que je reste dans un climat, parce que c'est aussi moi, je suis un mec, je suis une personne qui vit au jour le jour. Je suis un carpe diem, je suis quelqu'un de très joyeux. J'aime bien la vie, j'aime bien les gens passionnés, j'aime bien ce qui est vrai. Et dans ces pays-là, tu as l'impression que tout est froid, tout est sévère, tout est contrôlé.
il y a les amendes partout. Et j'ai dit non, c'est pas fait pour moi. Et au dernier moment, il y a Blackburn, Sam Allardyce, qui appelle l'agent et qui lui dit nous on veut Djebour, par contre on veut le faire signer. Et pareil, je vais là-bas, je vois des vaches, je vois des moutons. Je me rappelle de la Diouf et LJV qui me disaient non mais reste, tu vas te plaire et tout, on vit à Manchester, on fait 1 heure de route tous les jours, tu rates, tu vas te plaire. J'ai dit non, en fait j'y arrivais pas. Et finalement je suis retourné en Grèce et parce que voilà, je pense que c'était un pays qui était fait pour moi. Après Badak, tu as une grande carrière avec l'Olympiakos, buteur, même des titres avec le club. Donc on peut dire que كنت parmi les meilleurs joueurs تاع لاغاز ماشي تاع l'Olympiakos. بصح en même temps كانوا هذاك الوقت كانوا يقولوا لك the terrorist. Le terroriste. Ouais. Est-ce que le nom هذا ما ديتوش ما dérangeakش? Non, pourquoi? Parce que les gens qui m'ont appelé le terroriste en premier, c'est les gens de l'AEC. Et les gens de l'AEC, c'est les gens de l'extrême gauche. Donc c'est des gens qui sont liés au terrorisme. Eux, ils font différents. C'est pas le même terrorisme qu'on a en Algérie, mais c'est une sorte de terrorisme. Ils sont anti-gouvernement. Ils ont cette passion d'aller toujours contre le gouvernement, et donc ils sont réputés pour être des terroristes. Et quand moi je suis arrivé à l'AEC avec ma passion, mon engouement que j'ai dans les matchs, le fait que je me donne toujours à 200%, tout ça. Et ben ils ont dit quoi? Ils ont dit en fait voilà, on a notre terroriste. Et en fait le jeu de mots terroriste était par rapport à j'étais joueur de l'AEC plus j'étais quelqu'un qui traumatisait les défenses. Je leur faisais tellement la hagra que voilà, ils disaient c'est un terroriste. Voilà. Donc ils m'ont appelé le terroriste et voilà, ça n'a rien à voir avec l'islam, ça n'a rien à voir avec c'est pas un jeu de mots par rapport à mes origines ou par rapport à ça. وي دونك فوالا دونك ديتها معليش نعاودوا لك ثاني لي كويكيبي كانوا معاك كيما قلت على باجد بوغرا باغ اكزومبل ولا كان ثاني نادر بالحاج كانوا توب نيفو ثاني مع الاولمبيك ليوني هذاك الوقت كانوا بزاف سي با دي رومور ولا بلي كانوا عندكم دي زوف من دي غران كلوب انت باغ اكزومبل كان عندك الاولمبيك مارسيل بالك جوفنتوس بالك علاش ما بدلتوش علاش رفيق جبور ما شفناش فيها ان غران كلوب اكثر من الاولمبياكوس ما قالك الاولمبياكوس ان غران كلوب مجيد بوغرا ما شفناش ان كلوب اكثر من Rangers, voilà. Nadir Belhadj راح للقطر. Déjà, il y a deux facteurs qui sont dans l'immédiat qu'il faut préciser. C'est qu'à cette période-là, il n'y avait pas de crise économique et il n'y avait pas le fair play financier. Ça veut dire que les clubs, ils avaient le droit de s'endetter et d'avoir autant d'attaquants de top niveau dans leur groupe. Donc ça veut dire que si toi, tu es attaquant, aujourd'hui, dans la plupart des clubs, à part 2-3 qu'on peut citer, hein, c'est à part 2-3 clubs, il n'y a pas de top club qui a 2 attaquants de top niveau. À notre époque, vous prenez n'importe quel gros club, ils avaient minimum 3 attaquants de top niveau. Donc moi, pour mon cas, par exemple, on parle d'Auxerre, c'est là où j'ai été formé. Moi, devant moi, j'avais Djibril Cissé, international français, star en France. J'avais Kalou, champion d'Europe avec Feyenoord, qui vient de signer à Auxerre, qui a signé après au PSG. Et j'avais Benjani, qui a signé à Manchester City, pareil, top joueur. Donc ça veut dire quand tu sors du centre de formation. Donc moi et Hassan, on a intégré les groupes pro à 17 ans. Si vous demandez à chaque joueur de notre génération est-ce qu'ils avaient niveau, ils vous diront oui. Le problème, c'est que les joueurs qu'il y avait devant nous, c'était des joueurs de classe mondiale déjà. Donc, quand tu sors du centre de formation et que tu as affaire à des joueurs de classe mondiale, on n'est pas Messi. Donc, on a besoin d'un petit coup de pouce. Le problème, le coup de pouce, tu ne peux pas le donner quand tu as 3 attaquants de top. Ça. Donc, ça veut dire qu'on affrontait en fait des groupes qui étaient très complets et avec un pouvoir économique. Aujourd'hui, le fait que certains joueurs de notre... le niveau comme nous, différents styles, hein, ce n'est pas forcément qu'ils ont le même style que nous, arrivent à intégrer des teams de top niveau, ça veut dire qu'il y a le fair play financier, il y a des conditions qui leur permettent de pouvoir intégrer des grosses structures, des gros clubs, ce qu'on n'avait pas avant. Maintenant, on ne remet pas en cause les joueurs qui sont dans les gros clubs aujourd'hui, que ce soit Roulem, Brahimi ou Riyad, c'est des top joueurs, on ne remet pas en cause leur talent. Mais je veux dire, par rapport à nous, par rapport à la question que tu m'as posée, c'était plus compliqué d'intégrer ces équipes-là. Après, par rapport aux offres qu'on a parlé avant, j'aurais pu signer à Valence. Valverde, c'était mon entraîneur. Ils voulaient que j'aille à Valence. Ils ont fait une offre de 5 millions d'euros qui a été refusée par l'Olympiakos. Pourquoi ? Parce que le président de l'Olympiakos, il m'aimait, il me payait à ma juste valeur. Le public de l'Olympiakos, il m'aimait. Donc c'était impensable à l'époque de me laisser partir. Même la fête de Bourg, mais je ne moi, je vous parle de Valence. Pourquoi ? Parce que Valence, j'ai vraiment dit à l'Olympiakos que oui, j'étais intéressé pour partir à Valence. Donc je voulais vraiment découvrir la Liga. Je pense que découvrir Valence avec l'entraîneur avec qui j'étais les 2 dernières années,
Aujourd'hui, il est à Barcelone, donc je ne sais pas si mon frère est à Barcelone. Non, on n'ira pas jusqu'à là. Je respecte le Barcelone, en plus c'est mon club préféré. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, j'avais à ce moment-là l'idée de partir de la Grèce. Et je crois que c'est le seul moment de mon court passage de 3 ans à Olympiakos où vraiment j'étais décidé à partir. C'était pour rejoindre Valence. Sinon, je pense qu'il n'y a aucun club, que ce soit Marseille ou un autre, qui m'ait fait rêver pour partir. خلاص نعاود نولي لك دوكا شويه ليكيب ناسيونال باسكو هضرنا بزاف على الاولمبياكوس هضرنا بزاف على لا غريس نعاود نولي ليكيب ناسيونال بون بوبليك الجيريان ديكوفراك بالك نقولوا في لو ماتش تاع الى نشفى كوريجي لي باسكو حوست هكذا صبت في الماتش تاع الغابون اوت 2006 ماتش اميكال في فرنسا لعبتو تما سيتي لا بروميير سيليكسيون تاعك كنت في بانيونيوس لو كلوب غراك اوسي من بعد من تما بدا الباركور تاع رفيق مع ليكيب ناسيونال مع الخضراء وكنت توجور قبل ما نروحوا لتاع الخضراء ويحكي لي وصلت مع صيفي على لاج دو 15 حكيت لي عفسه صارت لك اون انيكدوت مع صيفي قبل ما ندخل ليكيب ناسيونال يلا. Voilà, il y a Saifi, donc moi on était au centre de formation, on a eu la chance d'intégrer ce centre de formation très réputé en Europe et Rafik il avait signé à Troyes, juste à côté. Donc Rafik il était venu avec Farid Ghazi à l'époque, ils étaient passés nous voir moi et Hassan en centre de formation avec Rabah Ziani, le père à Karim Ziani, et Boula. Ils étaient venus nous voir et nous rencontrer. Et donc voilà, moi ça me faisait plaisir de voir Rafik parce que Rafik, moi je le connaissais, je suivais le Mouloudia moi à l'époque. Donc ça me faisait plaisir de voir Rafik, j'avais ses vidéos, tout ça, donc je voyais un petit peu le coup de scorpion qu'il faisait, tout ça. Et ça faisait plaisir, donc le voir en vrai, tout ça, ça me faisait plaisir parce que j'étais un nationaliste déjà à la base. Et de pouvoir voir un des meilleurs joueurs algériens, c'était un vrai plaisir. Donc voilà, c'était une petite anecdote. Donc depuis le début, voilà, moi l'Algérie, c'est l'Algérie quoi. Comme بالك الوقت يخبينا عفايس كاين هاد لا فوتو سيتي en 2009 لو ماتش دو درمان مع صيفي هاي لك سي اون فوتو اللي جابها لك جعفر سعاده نوتر فوتوغراف تاع الشروق. Ouais, c'est une belle photo. Ouais. C'est une belle photo. Non, c'est les émotions qu'on a vécues en groupe. Si vous demandez à la plupart des joueurs de cette époque-là, j'ai envie de dire, on n'aimait plus nos clubs. On attendait juste une chose, c'est se retrouver tous ensemble en équipe nationale. Parce qu'on avait le sentiment qu'on était une famille. On combattait, en fait ce qu'on n'a pas pu faire, nous, on n'est pas des moudjaheds. On voulait combattre pour l'Algérie à notre manière. Et donc, c'était un rêve de pouvoir porter le maillot de l'Algérie et de combattre pour l'Algérie. Ouais. Et on avait tous cet objectif-là. Et en fait, on s'est tous retrouvés avec la même mentalité au même moment, une génération de locaux avec jeunes émigrés et on s'est vraiment compris et la fusion c'est incroyable, on croyait qu'on était une famille, c'est-à-dire pour toi, Alia, c'était vraiment n'importe quoi, c'était on s'en foutait de nos clubs. كاين هذه ثاني تاع لا كاليفيكاسيون تاع المونديال les gladiateurs. Ah ouais, les gladiateurs. Machallah, c'est une belle photo, la vérité. Toujours t'as Jafar Saad, notre ami. Ouais, non, c'est émouvant, là j'ai une montée de... واش تقدر تقول على هذه لا بيريود هذه لا كاليفيكاسيون Non, je pense qu'on a montré qu'on pouvait être un pays uni et quand l'Algérie elle est unie, elle peut faire des belles choses. Je pense que cette image-là, elle reflète aussi le tout de l'Algérie. Je pense qu'à cette époque-là, quand les gens ils sortaient fêter tous ensemble. Ouais. On pouvait voir des enfants, des vieilles, des gens désespérés. C'était spontané, c'était pas forcé. Et c'est ça l'Algérie en fait. Nous en fait dans notre âme à l'intérieur, on aimerait bien que l'Algérie soit tout le temps comme ça, qu'on soit tous unis, qu'on arrête cette hypocrisie d'être double face, double jeu. L'Algérie il est droit, il dit les choses comme elles sont, il sort, c'est spontané. Il faut que ça soit spontané, les choses, il faut qu'en Algérie soit spontané et qu'on arrête cette hypocrisie. Après, en Algérie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que voilà, il y a la politique qui est revenue, qui a pris le dessus. Et malheureusement, ben voilà, il n'y a plus le même symbole avec l'équipe nationale, je parle. Le même symbole d'amour pour le maillot. شكون اللي كنت بروش ليهم كاع في هذا لو جروب هذا؟ اوليك يزيد اوليك يزيد واهب وي. Non, j'étais proche avec beaucoup de joueurs. Il y avait pas de, comme je vous dis, on était une famille, voilà, c'était des frères. On pouvait aller dans n'importe quelle chambre. C'est-à-dire dans chaque chambre, tu pouvais aller t'installer, rigoler, passer toute ta soirée et repartir dans une autre chambre. Tu peux aller dans une chambre pour jouer à la PlayStation, dans une autre chambre pour parler politique. Enfin, c'était un mélange de tout. Et la vérité, c'est des sensations uniques. عاود رجع لي التصويره هذيك اللي كانت قبل امين
تاع يزيد وهيب. انا والله غير يزيد صار ما في بليزير كي شفتك ديفيلي بور اون فوا. شوفك توجور سيريو قاعد هنا سيريو هوليك شفت يديفيلي فوالا باش تشوف بالك الحكايه تاع ام درمان سيتي باسكو اون a été avec eux في الماتش تاع القاهره. On était parmi les premiers à rejoindre l'hôtel après l'agression. On n'était pas loin. كان واحد جورناليست الجيريان يخدم في الخارج كان عيط لنا قالنا لو بوس بيان ديت اغريسي. نيتي با لوان كنا عند لوتيل هما كانوا في الموفان بيك. احنا نيتي هذا 300 متر في ان سونتر وين كانوا يمدونا لي باج داكريديتاسيون. احنا نجروا مع الزميل عدلان حميد شي حيوه. دخلنا كانت لا كوي هذيك دخلنا لداخل الاوتيل شوفوا لي جوار اللي كانوا مبليسين وكاع. بيان ابري باش لحق السفير تاعنا حجار ولحق لو ديليغي تاع لا فيفا والتير كاع هذاك هو اللي كان ديليغي. وهذاك النهار كان لازم لا فيفا ديكلاري بلي الماتش هذاك ما يتلعبش باسكو كان عندها لو رابور هذاك. لا فيفا تقول بروتيجي لانتيغريتي دو لا كومبيتيسيون. هذاك النهار لانتيغريتي فيزيك دي زاتليت دي جوار بليساو ولا فيفا خلات الماتش تلعب. تلعب الماتش تاع القاهره من ذاك غدوه صباح دخلنا من القاهره وفي الليل عاودنا خدينا طياره مشينا للخرطوم. هنا كنت عايش هذاك ليموسيون فوالا. كنا في لا تريبون جوست افون لا فان تاع الماتش. Une petite parenthèse, c'est intéressant ce qu'il dit. Donc la FIFA elle a protégé les intérêts de la compétition. C'est exactement ce que je dis pour le petit Ozani. Oui. Des fois la GIR aussi elle doit savoir protéger les intérêts de sa. Si c'est une question d'intérêt, il faut savoir que nous soyons intelligents aussi pour savoir protéger l'intérêt de nos joueurs. Non, c'est une petite parenthèse, mais ça c'est. On est dans ça. Une sanction pour l'Égypte, une petite sanction économique, ouais. Ça, la compétition elle continue. Une petite sanction pour le petit et la continue. Et خلاص. هذا الماتش تاع الخرطوم راه نقولوا يونيك في لي زونال تاع الفوتبول الافريكان. صح. مونديال وي. لا نقعدوا دون الكادر افريكا كونتينونتال باسكو مونديال باغ اكزومبل كي تكون اون كوب دي موند في الكونتينون اوروبيان تشوف دي بيي بلي سيبورتر تاعهم لا ترانزيمونس Il y a un contexte. Là, on parle d'un derby de deux pays ennemis footballistiquement. On parle d'un match joué à égalité 3-1 chez nous, 2-0 à l'extérieur, et plus un match de barrage. Je veux mettre l'accent sur la spécificité de ce match. C'est un match de barrage. Encore une fois, la FIFA n'a pas pris en considération la sécurité des gens. Parce que, chauffe, il y avait au moins 25 000 supporters algériens. C'est unique sur le continent africain. Jamais autant de supporters d'un pays se sont déplacés sur le continent africain pour assister à un match. Les Égyptiens ont presque autant. C'est pour ça qu'on est fiers. Bien sûr, ça faisait 40 000 supporters qui ne sont pas du pays où ils travaillent le match, qui se sont déplacés. Ça ne s'est jamais vu en Afrique. Je parle de l'Afrique. C'était un contexte exceptionnel. Je pense, je l'ai dit ou je le redirai toujours, la FIFA n'a pas pris en considération tous les aspects liés à la sécurité. Parce que faire jouer un match, c'est le deuxième. Dans l'histoire de la Coupe du Monde, et plus particulièrement concernant les pays africains, c'est le deuxième match de barrage qu'ont disputé deux sélections africaines. Le premier, ça a été en 69, le Maroc et la Tunisie. Le match de barrage s'est joué à Marseille, où le Maroc a qualifié à la pièce, Parce que le match aller-retour, quand on a égalité, la FIFA a programmé le match, fait Marseille, où c'est le Maroc qui s'est qualifié à la pièce, à l'époque. C'était la première fois, Tani. La première fois, فريق يتأهل La première fois, la pièce ou barrage, en parlant de l'Afrique. La deuxième fois, c'était pour le Khartoum. Et je pense que la FIFA, elle n'a pas respecté ni l'Algérie, ni l'Égypte, ni le pays hôte, le Soudan. Parce que pour accueillir 40 000 supporters en Afrique, في une capitale, il faut se lever tôt. وحنا ليسونسيال تكاليفينا هذاك الوقت لعبنا لا كوب دي موند. يزيد في فو مونتري يزيد رفيق باردون. جو فو مونتري فيديو ماتنون. نخليك تشوفها
عطينا un petit commentaire عليها. عطونا الفيديو. ولد ميلان ولد ميلان جبور رائع الحمد لله قالها سعدان جبور رائع الكرة البينية الجميلة الرائعة شاهدوا معنا في سقف المرمى من كريم الزياني كرة سحرية بينية لجبور وفي مرمى الحارس عصام الحضري ثلاثية سيناريو من إخراج وابتكار جزائري ولا في الأحلام ما كان أحد ينتظر مثل هذا السيناريو ممتازة عمل ممتاز من المنتخب الجزائري لا وجود لوضعية التسلل جبور انسلم وانفلت إذا كان الهدف رفيق جبور في مرمى مصر الهدف الثالث في موقعة شاكر هذاك الوقت سيتي اون 2009 في باس تاع كريم زياني تروازيام بوت. كيفاش عشتوا هذا الماتش افون ما نحكي لك على البوت هذا باسكو حنا واحد ما كان يستنى بليك واحد نربحوا هذاك الماتش. في با هذيك اوني با نو سي كنا نديفيليو في طريقنا مي ما كناش فريمون نستناو بثلاثه او موان زيرو. Je pense que toute l'Algérie était sous pression. Nous aussi, et même tous les joueurs étaient sous pression. Je pense qu'on a préparé, on a préparé notre match mentalement comme des militaires. Je pense que nous, on avait un seul objectif, c'est battre cette équipe d'Égypte pour plusieurs motifs. Premièrement, c'est que voilà, par rapport à l'Algérie, l'Égypte, elle représente toujours un adversaire de classe et de renommée. C'est une des meilleures sélections de tous les temps. Sinon, la meilleure sélection, je crois, africaine de tous les temps. Après ça, c'est que voilà, nous on joue notre qualification. On voulait absolument donner la Coupe du Monde au peuple algérien. Et comme on voit le public qui est avec nous et tout l'engouement qu'il y a autour de l'équipe nationale, on avait pour but de tout donner lors de ce match. Après, l'ambiance, elle était unique. Elle était وكان عندك لا شونس وماركيت ان بوت في هذا. Dans toute cette satisfaction, cette joie, j'aimerais bien lui poser une question parce qu'elle a fait polémique. Bien sûr, oui. Rafik, quelle a été votre réaction en entendant à la télévision, je ne sais pas si vous en avez entendu, la déclaration de Saden, votre ancien sélectionneur national, selon laquelle le match de la demi-finale Algérie-Égypte, qui s'est déroulé en Angola, a été combiné. En tant que joueur, quelle a été votre réaction? Ben, moi, je confirme bien, s'il a dit ça. S'il a dit ça. Non, il a dit ça في الاستوديو هذا. C'est une insulte. مع قادة بن عمار. C'est une insulte au peuple algérien et c'est une insulte à nous-mêmes qui avons combattu pour justement éliminer l'Égypte et pouvoir faire le meilleur pour l'équipe nationale. C'est une insulte. Il n'y a aucun joueur aujourd'hui qui a joué dans cette période qui pouvait laisser passer un match à l'Égypte. Avec aucune équipe, mais alors encore moins avec l'Égypte. Comment on était remonté contre les Égyptiens? Comment on était... Quel joueur de l'équipe nationale aujourd'hui ne voulait pas aller en finale de la Coupe d'Afrique? Mais je ne sais pas dans quel contexte il a dit ça, c'est Aden. Je ne sais pas dans quel état il est. Ça, c'est très dangereux de dire ça. Et deuxièmement, c'est insultant. C'est-à-dire que tu ne respectes rien du passage que tu as eu avec ces joueurs-là. Parce que si tu dis que le match il était mkhdoum, ça veut dire que les joueurs étaient complices. C'est pas que l'arbitre. On peut pas travailler un match sans joueur. Ouais, sans joueur. Donc ça veut dire que tu accuses même des joueurs qui ont joué. Et ça, c'est encore plus grave. C'est-à-dire que tu remets en question la qualité psychologique et physique d'un joueur pour dire que voilà, il était complice de ça. C'est propre aux enfants comme ils vous appellent. Hein. Ouais. On voit comment il remercie ses enfants. Ouais, non, c'est très grave. C'est des accusations. Voilà. Je ne me permettrai pas d'en rajouter sur lui, mais c'est très insultant et un manque de respect total pour l'entité algérienne et pour les joueurs qui ont joué sous ses ordres. En parlant de Sadan, une certaine période où là, je ne suis vraiment à l'aise avec l'équipe nationale. J'ai jamais été à l'aise avec lui, mais il le sait. Hein. C'est pas nouveau. Je pense que voilà, dans tous les clubs avec qui j'ai passé, dans tous les clubs où j'ai été, j'ai souvent eu un très bon rapport avec le public, le président ou l'entraîneur avec qui j'ai été. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu des bonnes performances. Avec Saden, dès le début, il y a eu l'histoire du Sénégal, du vol que je ne suis pas venu. Il a fait passer ça sous prétexte que moi j'avais refusé de venir. Or que ce n'est pas vrai. Il y avait un billet qui devait être pris de Athènes à Paris, Paris à Alger. On m'a pris que mon Paris-Alger. On n'a pas pris le billet Athènes-Paris. J'arrive à l'aéroport, période d'été à Athènes. Athènes, c'est une des villes les plus touristiques du monde en période d'été. Il n'y avait aucun billet.
Donc j'ai appelé, je lui ai dit, voilà, je m'excuse, voilà, je suis à l'aéroport, il n'y a aucun billet à mon nom, tout ça. Ah, ça doit être une erreur de la personne. J'appelle la personne concernée, je lui dis, est-ce que tu as pris mon billet Athènes-Paris? Il m'a dit, non, j'ai pris que le Paris-Alger. Je lui ai dit, merci d'avoir prévenu. Il m'a dit, merci. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et après, j'ai été bafoué. Ils ont bafoué un petit peu mon image par rapport à la presse, tout ça. Ils ont dit que Djibbor avait refusé de venir avec l'équipe nationale. Quoi, Djibbor? Mais c'est que tu ne me connais pas si tu dis ça. Si tu demandes à chaque joueur qui c'est le plus nationaliste de tous les joueurs, mon nom, il sera dans les 2-3 qui sortiront. Comment tu peux te permettre déjà de dire ça? Et à partir de là, il y a eu un froid entre moi et lui. Et il a toujours pesé le chaud et le froid par rapport à moi en fonction de ce qu'il avait sous sa main. En fait, s'il avait un autre attaquant sous sa main, il le mettra à ma place. C'est qu'à cette période-là, il savait que Djibbor c'était meilleur, donc il est obligé de me mettre. Mais dès lors où il a eu des petites opportunités, voilà, directement, il m'a mis sur le côté. Donc en fait, j'étais un petit peu le mouton noir, mais c'est pas grave. Moi, je ne l'en veux pas. Une fois, on a eu une discussion simple, claire et nette. C'est très rare que j'aille m'exprimer avec les entraîneurs, mais c'est à Den, j'étais une ou deux fois le voir justement par rapport à ma situation, qui ne veut pas me mettre titulaire ou pas, c'est son choix, mais qui me respecte comme humain. Quand je cite des noms des grands entraîneurs, et c'est encore sur Internet, de Didier Deschamps, à Roberto Carlos, à Laurent Blanc, à Valverde qui est aujourd'hui à Barcelone, quand ils disent que Djibbor, c'est top niveau, et que tu arrives ici, l'autre il te regarde comme un joueur de National B algérienne, oh, un petit peu de respect. Moi, je ne te demande pas de respect. Tu es plus ancien que moi, je ne te demande pas de respect. Par contre, le son que j'ai là, le dème اللي عندي في الكور تاعي, c'est algérien. C'est pour ça que je suis avec l'équipe nationale تاع الجزائر. C'est pas pour toi. Sache-le. هذه لا ريبونس تاع رفيق جبور. جبور نهضروا شويه على l'équipe nationale تاع دوكا. اسكو vous pensez que l'équipe nationale اللي راهي دوكا اكطويلمون مع بالماضي عندها بالك لا شونس ولا تقدر تدير لا كوب دافريك كما قال بالماضي قال نحن نلعب على لا كوب دافريك 2019. Bon, déjà, je suis fier que l'Algérie a décidé de prendre un entraîneur algérien, même si c'est vrai qu'avant c'était Madjer. Je pense qu'il faut rester entre nous. Et le mieux pour comprendre l'Algérien, c'est l'Algérien. On ne peut pas prendre toujours des étrangers pour former l'Algérien. Parce que l'Algérien, il n'y a pas que la tactique, il n'y a pas que la condition physique, il y a aussi l'aspect psychologique. Nous, à l'époque, pour revenir avec la période de 2010, tout ça, nous, c'était plus l'aspect psychologique qui nous a fait. Qui nous a donné toute cette force et qui nous a emmenés à la Coupe du Monde. Donc le joueur algérien, il est prêt dans son club. Ils sont tous dans des équipes de très haut niveau. Donc physiquement, athlétiquement et tactiquement, ils sont pratiquement tous prêts. Donc tu as juste besoin de les manier psychologiquement. Et je pense que Belmadi, justement, il a assez de recul. Il comprend la mentalité algérienne, il peut comprendre les différents caractères algériens et il peut emmener cette équipe très loin, surtout qu'il y a énormément de qualité. ان شاء الله حنا ماذا بينا تفاصون كل خير ليكيب ناسيونال. رفيق جبور راك مازال معنا، مازال نكملوا نقصروا مازلنا شويه وقت نقصروا ثاني على واش كاين في الفوتبول الجزائري. بصح قبل ما نروحوا للفقره تاع اورجو نعاودوا نقولوا التتويج تاع الشروق تحقق جوائز الاتحاد الدولي للصحافه الرياضيه. انا خليها في حدث الاسبوع ماشي في اورجو، مازال ما نروحوش لاورجو. وسيم مقلق حاب نروحوا للفقره الثانيه تاع اورجو، نبقاو في حدث الاسبوع لانه التتويج كان في حدث الاسبوع. كان هذا الاسبوع شحال عندها 4 ايام، عندها 4 ايام. وانت والزميل ياسين معلومي ايضا من الصحافه الالكترونيه، كان هو في طبعا هو الصحفي ورئيس قسم الجريده جريده الشروق. ما نعرف الا جبت لنا مقتطفات من هذا التتويج. بصح قبل ما نروحوا للتصريحات تهضر لي قبل على هذه الجائزه. عمر بواش شاركت واش قدمت؟ وحنا التفاصيل راهي فيرتي لينا وفخر لينا. بارك الله فيك. شاركت بتحقيق كان تحت عنوان ملاعبنا الحقيقه الصادمه، وين كنا تكلمنا عليه هنا في البلاطو مع الاستاذ يزيد وهيب ومصطفى معزوزي. صح. نعم الحمد لله. هو كان تحقيق حول خطر الملاعب المعشوشه باصطناعيا. نروحوا نشوفوا البرومو عمر او عندنا البرومو. يلا نشوفوا البرومو بعدين نتكلم. نروح للدار نلقاها رازقه في السباطي وتجيني الحكه منها. نحوس وشنو هي هذه الماده. عرفت ولا ما عرفتش؟ ما عرفتش. Ce sujet est très sérieux, ça fait plusieurs années que nous on s'inquiète. C'est un sujet qui fait le buzz, comme on dit actuellement. راه فيه مواد اللي تنجم تسبب سرطان. Ils sont arrivés à plus de 190 substances. Il y a un risque potentiel. واحد ما عنده حق باش يغامر ويتلعب بصحة المواطن. Près de 250
cancer chez les enfants. الحالات تالفت في الجزائر لهنايا. المخلفات انني اونديكابي راه من الامثله اللي كيفي بزاف. الا كان خطر صغير لازم لها تحبس هاد البساط هذوما. من ملعب فرنسا سنحدثكم عن تقنية جديدة في صناعة أرضية الملاعب. 2 cuts tomorrow, 2 cuts before the game. Olivier Sibyl, reporter à France 2, rendez-vous sur Eshorouk TV pour parler des terrains synthétiques. Je voudrais dire que l'Algérie a bien fait au niveau de placement. On a le premier vidéo documentaire, un Algérien, ce qui est vraiment très bon. Et il y a aussi un Algérien parmi les blogs, ce qui fait qu'on doit, pendant notre congrès à Accra, les inviter pour montrer notre appréciation et pour les féliciter et pour montrer que l'Afrique aussi est près de faire partie à l'excellence. كنت أكثر سعادة لتواجد اسم عربي من بلد أحبه كثير جدا من الجزائر، بلد 1.5 مليون شهيد. تواجد زميلنا عمر في ضمن قائمة الأفضل 10 أعمال على مستوى العالم هو إنجاز يحق لنا أن نفتخر به كيمني كعرب كشمال افريقيا كل المكونات الجغرافيه التي تنضوي تحت الاطار العربي يحق لها الافتخار بذلك الانجاز العربي. C'est un travail qui a été très bien fait. J'encourage ce jeune garçon, mais vraiment on l'encourage tous à persévérer parce qu'il a fait un travail professionnel. Donc il faudra encourager ce garçon à aller plus de l'avant et je suis sûr qu'on entendra parler de Omar. فرونس 2 نعاودوا نولوا للبلاطو تاع ستوديو فوت وتاع الشروق نيوز. صافي بليزير اولا، صافي بليزير على ما بدات الخدمه شابه لتما وكان جاز هذا العمل والقصده، لانه حنا مالوغوزمون الملاعب تاعنا كامل دوكا راهي بريسك سانتيتيك، باش ما نقولوش كامل، بالك كاين 2 ولا 3 اللي راهم محشوشه، الوغ كو عندنا كل الامكانيات باش يكون عندنا ملاعب محشوشه طبيعيه. بكري كانوا غازولات فوالا سي سا لو درا. راني جاي مصطفى باش تبرد لي قلبي في هذا البوان. تفضل عمر. والله صراحة هو كان على هامش الكونغرس العالمي طبعة 82 اللي كانت في لوزان سويسرية، تم اختيار تحقيق ضمن قائمة أحسن 10 أعمال صحفية في فئة الأفلام الوثائقية، أحسن 10 في العالم لما تقرأ BBC CNN. يعني صراحة الشعور كان بفخر، خاصة لما تفكر الفريق، يعني الفريق اللي يعمل معاك، يعني هنا نقدروا نقولوا باللي الجزائري عنده الطموح لابد يكبر افريقيا. المرتبة الأولى حتى ولات يعني ما كانت مفاجأة لما تشوف في العالم افريقيا المرتبه الاولى. الحمد لله ياسين معلومي في المرتبه الثالثه في المقال الالكتروني. الجزائر كانت حاضره بقوه وهذا الحمد لله شرفنا. التتويج كان مستحق، خاصه انه شفنا لحقت الملاعب واحد من اكبر الملاعب العالميه بارك دي برانس، ملعب البي اس جي في واحده من اكبر القنوات فرونس 2 حضرت معاهم. صافي بليزير فريمون، هذا يثبت انه خدمت خدمه صح بروفيسيونال. عمر والله صراحه انا نقول بلي عمر ممكن يظهر في التلفاز، ولكن انا واش الرساله اللي حبيت نلحقها، عمر هو فقط يعني ممكن قائد فريق، ولكن قائد فريق يكون عنده مدافع هجوم وسط ميدان. انا نتكلم على الفريق، حبيت نتكلم عليهم لما نتكلموا على المصورين وزملائنا واصحابنا زملائنا محمد بوهنيبه، محمد علي بكير، مازونا، لما نتكلموا على المركب هشام عثمان العاقب، السائق كريم زيان، هذا هو الفريق. يعني صراحه ربما لولا هذا الفريق ما نلحقوش نتائج عالميه. الحمد لله. كاين ايضا كنا نتكلموا في الكواليس رفيق جبور على الصوره في 2012 لما كنت صحفي في البدايه نتكلم مع نحاول يعني باش نقوم بحوارات، الان جالس في بلاطو مع رفيق جبور. عطاك هذاك الوقت ديكلاراسيون ولا ما عطاكش ديكلاراسيون؟ عطاني ديكلاراسيون. يعني الحمد لله حتى ثقه الضيوف لما قبل بث التحقيق داروا الثقه في عمر بودي. نتذكر الاستاذ يزيد وهيب ومصطفى معزوزي قالوا لي شارك عالميا، انا قلت عالميا. الحمد لله النتيجه شفناها الحمد لله. وباش نولي ثاني العمل الجماعي يبقى ربما سيرتو تاعنا احنا الاوديو فيزيوال والسمع البصري يبقى احسن مثال ربما للعمل الجماعي ونجاح العمل، لانه احنا في الاخير كما قال لك عمر ولا بالك انا نظهروا في التلفاز، بصح هو كامل عمل جماعي وكامل خدمه تاع توتان جروب اللي يخدم. بالك احنا الحلقه الاخيره اللي رانا نعملوا ميم الستاف ما نساوهش، فريق التقني. مصطفى معزوزي كي نعاودوا نقولوا لهذا الريبورتاج اللي داروا عمر بودي، بالك انا واحد قلت بالك راح يدق ناقوس الخطر، لانه نشوفوا دي زونديكاب الناس اللي دونجورو هذا لو سانتيتيك، ولكن مع ذلك رانا مازلنا نشوفوا باللي كاين ملاعب راهي تشيد وملاعب جديده راهم يعاودوا يديروا لها
سي فري نهار دزنا هنا في البلاطو صح ملعب تيار تخرج تعطيك صح قدم روب التحقيق هذاك الحقيقه الصادمه على لي طارطون هذو احنا اون بونسي كو لو لوندومان يورا دي زونكيت لو ام جي اس فا تيري لا سونات دالارم على لا ليميت يفتحوا تحقيق تاعهم خاص هما باسكو لو ام جي اس في دي زونكيت انترن اون انترن اي كيسكو سا فوز كوت qu'est-ce que ça vous coûte de faire des enquêtes par rapport à la qualité de هذا التيران c'est une catastrophe اثبتت التحقيقات والتحريات باللي هذا خطر على ممارسين كرة القدم ريان ما ايتي في ريان ما بوجي وحنا عام كامل مع يزيد مع الطاقم الصحفي كاع ندينونسيو في الفساد ندينونسيو لي موفيز شوز سوء البرمجه هنا ما يبوجيوش اوليك لا ايتي ريكومبونسي في الخارج صح الايادي الاجنبيه تقبلوه الايادي الداخليه ما قبلوش سي دراماتيك فهمتني دونك il faut continuer ce travail de sensibilisation لازم نحاربوا الفساد لازم نحاربوا العنف في الملاعب لازم نحاربوا على صحه اولادنا باسكو درك ولات سي جينيراليزي حاجه ماشي مليحه بصح بارتو في الجيري لي 40 ولايه سي دي تيران اون طارطون اون سينتيتيك. على كل حال نهنيوك عمر بودي على هذا التتويج لانه فخر لنا لان احنا كزملاء في شروق نيوز ولا في مجمع الشروق. فقط حبيت نقطه نتكلم فيها بعد ما قال الاستاذ معزوزي ربما ممكن ماشي نوضح ولكن نتكلم في واحد النقطه بعد بث التحقيق كان نذكروا بالقاسم عايده من سيدي بالعباس كان الملعب من الفلين طبيعي ديلياج الوزاره مش نقدر نقول لحد ممكن ما شفناهاش ميدانيين ولكن اتصلت به لانه حتى الوزير محمد حطاب كان والي في ولايه سيدي بالعباس وشرف على هذا العمل يعني اتصلت به ممكن راح يكون تعميم هذا الامر على المستوى حنا كفريق شرطه الحقيقه راح نراقبوا راح نبقاو نتبعوا هذا الملف ممكن نستغل الفرصه ان الوزير يعني شجعني في هذا التحقيق حتى بعد بثه والدليل انه اصر ان نكون حاضر في هذا المحفل الدولي نعم. ولكن يبقى انه لما نشوفوا ملعب تيارت مثلا ولا ملعب عشب اصطناعي خنشله يعني هذه امور ممكن انا كشخصيا كصحفي تحس في نفسي احنا نتمناو لانه الفائده حتكون على اللاعب الجزائري وعلى كره القدم الجزائريه. يلا بهذا نطوي ملف او الحدث الاسبوع نروح الان لفقره ثانيه فقره اورجو. إذا في فقرة أورجو هذا الأسبوع اخترنا موضوع اللي ربما يشغل الشارع الرياضي وخاصة الأنصار لأنه يشوفوا لاعبين تاع المستوى الأول في البطولة الجزائرية يهاجرون. أين الاحتراف في البطولات الخليجية المتواضعة؟ نتكلموا على القسم الثاني السعودي، هجرة اللاعبين نحو القسم الثاني ونحو الدوري السعودي في درجته الثانية. زميلة نوال بوقطاف تفصل أكثر من خلال أو في سياق التقرير التالي. صحيح أن البطولة السعودية باتت في السنوات الأخيرة مقصد عديد اللاعبين من مختلف بلدان العالم خاصة منهم المتقدمين في السن والباحثين عن تأمين مستقبلهم ما بعد الكرة، لكن أن تتحول إلى قبلة شبان يطرقون باب النجوم ممن هم في عز عطائهم، فذاك ما لم نجد له تفسيرا مقنعا لحد الساعة. ففي الوقت الذي يتسارع اللاعبون النجوم لطرق الاحتراف من أوسع أبوابه، تشهد البطولة الجزائرية هجرة جماعية لأفضل أبنائها إلى المملكة، ليس نحو أكبر الأندية هناك بل نحو أندية مغمورة من الدرجة الثانية من أجل الأموال دون المبالاة بمستقبلهم وسمعتهم التي اكتسبوها في المنتخب الوطني. وإذا كانت القاعدة أن مفهوم الاحتراف يكمن في اختيار اللاعب في بطولة أكبر وأقدر، إلا أن القاعدة عندنا أن يتغرب اللاعب من أجل حمل ألوان فرق مغمورة على شاكلة ما فعلته أسماء بحجم آيت وعمر، لاكروم، شيبان وحموشة ممن اختاروا فريقي الوشم والقيسومة من الدرجة الثانية السعودية. لهذه الدرجة فقد لاعبون عزتهم وقيمتهم من أجل المال، لهذه الدرجة تخلوا عن طموحهم في تقمص ألوان المنتخب والمشاركة في أكبر المحافل الدولية، علما أن هؤلاء والبقية ممن اختاروا الخليج كانوا يتقاضون في الجزائر مرتبات تسيل اللعاب. فباستثناء جمال بالعمري الذي اختار الشباب السعودي، وبدرجة أقل مختار بالخيثر الذي حط مؤخرا الرحال في القادسية على شكل إعارة، فالبقية في نظر الجزائريين لم يحسنوا اختيار الوجهة سيما منهم الشبان.
فكان لهم البقاء في الوفاق الاتحاد والمولودية على الهجرة نحو آفاق لا تناسب السمعة التي اكتسبوها وسط أبناء جلدتهم. يزيد وهب، هجرة اللاعبين نحو الدوري السعودي بالخصوص الدرجة الثانية تحديدا. اللاعب الجزائري لما نسمعوا أنه حمزة أيتو عمر ربما كان قد يلعب في أي فريق في الجزائر، في ربما واحد من أكبر الفرق الجزائرية، كان يتمنى أيتو عمر يكون في التعداد. اليوم نشوفوه في نادي الوشم يلعب في الدرجة الثانية السعودية، وقبلوا شيبان ولاكروما راحوا كيف درجة ثانية. شوف، هذا التساؤل هذا لازم يطرح على المعني هكذا، على أيتو عمر. صح، أيتو عمر لعب في أكبر النوادي الجزائرية، لعب في السيربي، لعب في اليوسما، لعب في السطيف، لعب في الام سي او، في أكبر الفرق الجزائرية. دار كما يقولوا لو تور دو بروبريتير. الحق ممكن السن ولازم يدير اختيار أخير يروح يضمن لافنير تاعو. اللاعب المحترف ما تقدرش تلومو على الاختيارات تاعو. سمعت في الروبورتاج كومونتير يقدروا يعطوا اكثر الفريق الوطني، ما يلحقوش الفريق الوطني. كان عندهم حظ باش يكونوا الفريق الوطني، كرون في الفريق الوطني. بالك نعطيك مثال، النعماني كان بري سيليكسيوني باش يكون في ليكيب ناسيونال، خير السعوديه وخير نادي متواضع. بالخيطر توجور راهو بري سيليكسيوني في ليكيب ناسيونال، راح للقادسيه السعوديه. دوك انت تهضر على الكريتير سبورتيف، كيما راكش في الموضوع تاع اللاعب. اللاعب عنده دو اسبي في لا كارير تاعو. كريتير سبورتيف اللي يقدر يجبد له اون سيتياسيون سوسيال مليحه، وما ينساش باللي لا كارير ما تدومش 40 سنه. يلحق وقت وين لازم يدير اختيار، ومن حقه يخير لا سيكوريتي. الحق مومو الجوار هادو راح يلعبوا في السعوديه دوزيام ديفيزيون، كون عندهم او موا اون ريزون باش يروحوا لتما. عندهم او موا نقول او موا، وهذيك لا ريزون اللي سوفيزونت بور ريسبكتي لو شوا تاعهم. سي دي شوا دو كارير دو في، لحقوا مومون في لا كارير تاعهم وين يضمنوا المستقبل تاعهم. فو با نبلاميو هاد لي جوار، ديروا ان شوا اون لو رامي كونسيونس على بالهم واش راهم يديروا. ماشي عيب كونت دي جوار راح يلعبوا اون دوزيام ديفيزيون في السعوديه باش يضمنوا ممكن يروحوا يلعبوا 6 شهور في السعوديه، ممكن يضمنوا يزيد سي دي كونترا تاع 4 موا 5 موا. معليش 6 موا بلوتو، ماهوش ضامن بلوتو. معليش ولكن الاختيار تاعو ضمن هذو لي جوار ما يرضعوا في صبعتهم. العرض يكون مليح باش خلى بلاصتو في اون ايكيب دو ناسيونال 1 باش يروح يلعب في السعوديه. او موا في لاسبي بيكوني في الدراهم يكون سيرتينمون ربح، وماشي عيب باسكو ان جوار بروفيسيونيل. نزيد نقول لك لا كارير تاعو ماهيش كبيره، وكي خير الاختيار هذا كي يدير هذا لو شوا من حقه واحد ما يقدر يملي عليه. سي دي جوار كي سون ليبر دو فير لي شوا اللي يهمهم. وانا نظن كو هاد لي جوار اللي راهم يخرجوا يروحوا يلعبوا في السعوديه ولا يروحوا يلعبوا في الخليج، من حقهم سي دي شوا تاعهم هما، وما نقدروش حنا نحاسبوهم. باسكو نقدر نعطيك لا ريبونس نقلبها. علاه ما قعدوش هنايا؟ علاش نقولوا بوركوا لي جوار سون بارتي جوي en deuxième division saoudite. علاه اون سو دوموند با بوركوا لي جوار سون با ريستي هنايا؟ نقلبوا السؤال، تساؤل نقلبوه. كاين اون ريزون سي لي جوار اللي هم يلعبوا في الناسيونال 1 هنا اون الجيري، في البروفيسيوناليزم اونتر كيمي. هذا البروفيسيوناليزم سي دو بروفيسيوناليزم، يخلوا البروفيسيوناليزم على الجيريان ويمشوا يلعبوا دون دي كلوب العربي السعودية ولا قطري ولا الامارات. سيك او موا تكون عندهم اون ريزون، يكون عندهم حاجه اون ريزون، سبب وجيه خلاهم يروحوا. انا نقول لك، انا نعاود قلت لك نشوف من زاويه اخرى، ما نقولش علاه راحوا، نقول علاه ما قعدوش هنا. علاه ما قعدوش؟ نسقسي رفيق، بالك هذاك الوقت بالك جاوك دي زوفر من البي دو غولف، مانيش عارف، ما خممتش تلعب تما في البي دو غولف؟ نو سيتو هكذا في لافين دو كارير. Même la Chine, j'aurais pu aller pour pas mal de millions d'euros. J'ai préféré rester en Grèce. Mais après, moi, c'est un choix. Moi, je suis amoureux du football, je suis amoureux de la passion, je suis amoureux des stades. S'il n'y a pas de public, j'arrive pas à me sentir à l'aise. J'ai besoin de cette pression. Ouais, sinon, je ne peux pas. Si j'ai pas cette... Moi, tu m'emmènes dans un grand stade avec beaucoup de supporters, c'est là où je vis.
Si tu me ramènes dans un stade vide, tout ça, j'ai l'impression que j'existe pas, c'est un match amical, et j'aurai jamais la motivation. Heureusement, tu n'as pas signé dans un club de Ligue 1, parce qu'avec le week-end, tu ne vas pas jouer. Hein. Ah ouais, ouais, bon après si c'est une fois ou deux fois, ça peut arriver. Mais je veux dire, jouer dans un championnat où il n'y a pas cette pression-là, ça ne m'intéresse pas, il n'y a pas trop d'engouement. Mais j'aime bien comment il parle Yazid sur le cas des joueurs. Personne qui peut décider de la carrière de quelqu'un. Je vais vous dire une petite histoire rapidement pour que vous compreniez un petit peu ce que je pense. J'ai joué avec un Brésilien qui joue au Brésil en première division. Il avait 19 ans à l'époque. Lui et son ami, c'était les deux meilleurs de l'équipe. Il y a un chir de l'Arabie Saoudite qui est venu, il voulait acheter les deux. Il y en a, il a succombé à l'offre de l'Arabie Saoudite. Et l'autre qui a dit, je vais faire une carrière en Europe. Donc les deux, c'est deux talents brésiliens. Il y en a un qui a décidé de partir en Belgique. Il a commencé à faire sa carrière. Je crois qu'il avait signé à Genk à l'époque. Et Genk, il jouait la Ligue des Champions. Donc il était un petit peu mis en avant, tout ça. Et il a fait un an super. Beaucoup de clubs qui voulaient acheter, des offres, 10, 15 millions d'euros, on parlait de tout ça. Ils ne l'ont pas laissé partir parce qu'il était encore jeune. Et ils pensaient que l'année d'après, s'il jouait, ils allaient le vendre encore plus cher. L'année d'après, qu'est-ce qui se passe? Il a un grand accident. Je crois qu'il a une barre qui rentrait dans sa bouche. Enfin bref, un gros accident. Pendant 13 mois ou 18 mois, il n'a pas joué. Donc il était complètement out. Donc après, sa carrière, c'était une carrière un petit peu à gauche, à droite. Il n'a pas réussi à se refaire. Il n'a pas réussi à retrouver son meilleur niveau. Économiquement, ce n'était pas grand-chose. De l'autre côté, celui qui a fait la carrière en Arabie Saoudite, il a rentré de l'argent. Il a fait toute sa carrière en Arabie Saoudite. Il a rempli son compte en banque et il a fait sa vie. Et un jour, on est en soirée. Donc ça, après, il fait sa carrière. Vers la fin de sa carrière, donc quand il a passé la trentaine, on est en soirée, il commence à pleurer. Je lui dis, mais pourquoi tu pleures? Il me dit, aujourd'hui, j'ai eu mon meilleur ami au téléphone. Lui, il est à São Paulo avec la Ferrari et la villa. Moi, je n'ai même pas d'argent pour payer les médicaments à ma femme. Donc, il ne faut jamais juger la mentalité de chacun. Il y en a, peut-être, ils ont souffert, ils sont d'une famille pauvre, ils font le sacrifice de préférer l'aspect économique. D'autres, ils sont plus à l'aise, ils préfèrent l'aspect sportif. Il faut respecter tous les choix. Madame, la souffrance, même tu as sacrifié bizarre pour la famille, pour votre famille. Ça, c'était le but numéro un. Je veux dire, quand tu es algérien, tu aimes ta famille, tu respectes le nom de ta famille, de mon père et de ma mère. Voilà, c'est le sacrifice numéro un. Nous, on est une grande famille de 11 enfants. Voilà, après, il y a différentes misères. Il y a la misère africaine, il y a la misère des quartiers français. Voilà. Mais voilà, le but, moi, c'était que ma famille elle soit à l'aise et qu'elle se sente bien, quoi. Sinon, je ne peux pas vivre comme un pacha et voir ma famille dans une difficulté. Ça n'existe pas, ça. Et alhamdoulilah, c'est une fierté, tous les clics, bien sûr. Mais j'espère que voilà, la plupart, ils pensent comme ça. Je pense que ce n'est pas quelque chose d'approprié à Djebol. Je pense que la plupart, ils font ça. نسقسيك une autre question. علاش ما كملتش لا كارير تاعك هنا في الجزائر؟ مالغري كو على بالي بلي كان عندك اوفر من كلوب اللي تحبه في الجزائر. Après, je pense que moi, je suis un compétiteur. Donc, si c'est pour jouer et je ne suis pas à 100%, je ne sais pas si j'aurai la même motivation pour aller combattre pour l'équipe dans laquelle j'évolue. Donc, pour moi, c'est voilà, si je viens dans un club ici en Algérie, je me donnerai à 200%. Mais si je ne peux pas le faire aujourd'hui, je préfère rester voilà, comme je suis. قبيله قلت لي الكلوب اللي نحبوه سي مولوديه، كنت نحب مولوديه كي كنت صغير. الناس كانوا بزاف اللي يقول لك على الحراش، علاش؟ كان بزاف يخمموا بلي كنت تحب الحراش ديال ساماش. Non. J'aimais bien l'ASO parce que je suis d'originaire de Chlef, mais j'aime bien aussi Mouloudia. Voilà, Mouloudia, c'était l'équipe comme on venait sur Alger, c'était plus facile d'aller voir au stade. Il y avait une belle ambiance, c'était fantastique d'aller voir le Mouloudia. Quand tu es jeune, c'est beau. Mais après, voilà, j'aime bien voir le public du Mouloudia, c'était agréable. كنت داير ديو شباب مع زاوي شلف لايسو شلف كنت داير ان بو ديو ملاح. عطيني قال لك انيكدوت مع زاوي بالك هذاك الوقت مع سيرتو على شلف على لا ريجيون تاعكم. Non, bah Zéwo, بالك نحكي لك il est de Médéa. C'est un enfant adopté de Nous, on l'appelait le crocodile, on l'appelait le crocodile parce que voilà, on dirait qu'il avait 75 ans alors qu'il n'avait que 30 ans. Pourtant, Georges Likens l'avait surnommé Van Breuten à l'époque quand il était sélectionneur de l'équipe nationale. Van Breuten à l'algérienne, oui. C'est un homme dur sur l'homme. Oui, très très dur sur l'homme. C'est un genre de joueur qui savait sacrifier pour l'équipe. Et tu as besoin de joueurs comme ça. كان توجور يمد البلوس في ليكيب ناسيونال. كاش حاجه ندمت عليها رفيق جبور في لاكارير ديالك؟ C'est-à-dire ندمت على انشوا، ندمت على حاجه درتها، ندمت بالك غلطت مع اونترينر، بالك غلطت مع بريزيدون. Ouais, bah, je pense que mon passage en Algérie, je pense que
le joueur que j'étais, j'aurais pu être un joueur différent si on m'avait mis dans les meilleures conditions. Mais comme je l'ai dit, tellement j'aimais l'Algérie et l'amour rend aveugle, j'étais prêt à sacrifier ma personnalité, mon caractère, moi-même, pour le bien de l'équipe en fait. Si je devais faire que courir pour défendre, il n'y a pas de problème. Si l'Algérie va à la Coupe du Monde et on peut rendre fier ce peuple qui a souffert, je suis content. C'est ça, dans ma tête, j'étais comme ça. Je n'ai pas pensé individuellement, parce que si j'avais pensé individuellement, j'aurais demandé que le bloc soit plus haut, qu'on joue différemment, qu'on ait plus d'opportunités. Parce que quand ils disent les attaquants, mais Marco, je fais de zèle, si tu donnes 3 bouteilles de Coca-Cola à quelqu'un, il va vendre les 3 bouteilles de Coca-Cola. Quand tu vends 10 bouteilles de Coca-Cola à quelqu'un, il va vendre les 10 bouteilles de Coca-Cola. Ça, quand tu lui donnes Noscara et tu dis les êtes mariés, ما كاش منها. قبل هضرت على سعدان قلت لي باللي كان شويه ما حكيتليش على روراوا سيتي لو بريزيدون فيدراسيون ذاك الوقت كيفاش لا ريلاسيون تاعكم دوكا بون هذاك الوقت ودوكا باسكو قلت لي ما حطونيش في لي ميور كونديسيون. Non, mais après Raoura, je pense qu'il a révolutionné la fédération algérienne avec ses moyens, avec son influence, sa diplomatie, son côté ministre du sport. Il a su, il a une manière de parler, il a une manière d'intégrer les choses qu'on fait que voilà, l'Algérie, elle a évolué avec lui. Ça, personne ne peut ne lui enlever. Maintenant, après, voilà, il y a peut-être 2-3 choses que les gens ne sont pas satisfaits. Mais moi, je retiens le plus important, c'est que c'est un homme qui a pris la fédération. L'Algérie, l'équipe nationale, on n'entendait pas parler. La preuve, c'est que moi, quand j'étais petit, je supportais l'Algérie, l'équipe nationale numéro 1, mais qu'à la Coupe du Monde, on avait toujours une deuxième équipe. Parce qu'on savait que l'Algérie, elle n'allait pas à la Coupe du Monde. Et Raoura, c'est celui quand même qui a ramené l'Algérie à la Coupe du Monde. Donc, au minimum, ça, il faut le respecter. C'est Raoura qui a structuré la fédération algérienne, ça, il faut le respecter. Après, peut-être que l'abus de pouvoir, peut-être que ça a eu des divergences. Mais au début, ça passait bien. Le duo Raoura-Saaden, on est tous tombés sous le charme. Ça fait énormément de bien pour l'Algérie. Et après, c'est sûr que l'Algérie, après, quand elle passe un stade, eh ben, elle a besoin de plus de choses. Donc, quand tu structures un club, tu ramènes un centre de formation, un club, un stade de qualité, et ben après tu demandes des joueurs de qualité, un entraîneur de qualité. Et peut-être que voilà, c'est mal passé et ils n'ont pas réussi à faire cette transition-là. Dernière question, Rafiq. Est-ce que vous avez admis la manière laquelle les خرجتوا منها l'équipe nationale? انت بالك la génération تاعكم تاع مدرمان. Personne. Quand on parle avec les anciens, la manière dont notre sortie elle a été faite, c'est dommage parce que je pense que nous, à notre manière, on a écrit une grosse partie de l'équipe de l'Algérie, l'équipe nationale d'Algérie. On a rendu le peuple fier. On a amené une émotion qui avait plus en Algérie depuis des années. Je crois l'époque de 2010, on nous a dit depuis l'indépendance, il n'y a jamais eu tout cet engouement. Donc, ça prouve bien qu'on a réussi à faire quelque chose d'exceptionnel. Et la manière dont ils nous ont sorti de l'équipe nationale, avec les critères et les critiques qu'ils ont faites, c'est une hachma. C'est une honte. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Je pense qu'on méritait un petit peu plus de respect, un petit peu plus de tenue. Mais après, comme je vous ai dit, moi, je n'aime pas faire la victime. Je suis fier de mon passage. Je suis passé en Algérie. J'ai joué pour l'équipe nationale d'Algérie. J'ai marqué avec le peuple algérien. Au bout d'un moment, voilà, nous, minimum, en Algérie, on se contente de ce qu'on a. Mais c'est ça. Malheureusement, c'est comme ça. Un jour, Inch'Allah, l'Algérie, elle passera une étape. Elle saura respecter ses anciens joueurs, ses anciens membres et les gens qui ont fait du bien à sa juste valeur. والحمد دوك ربحتوا لامور تاع البوبل تاع الشعب باسكو راك شفت برا. C'est plus important. لاكاي اللي كان برا ولا اللي تلاقى معاهم الناس كيفاش كيشوفوا رفيق جبور. بيناتنا ماذا بيا انا راهو امام ولا سعدان امام. سي با ما ça me change pas. Ça le peuple. تروح un restaurant il te respecte, تروح un club il te respecte, تهضر مع واحد il te respecte. هذه هي c'est ça prouve que eux, ils savent estimer, ils sont reconnaissants, ils savent estimer ta juste valeur. يعطيك الصحة رفيق جبور كنت حاضر معنا اليوم. ميرسي بوكو دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون. سيتي كيما قلت لك نو سوم شونسو وتقبضنا عليك في هذا الباساج تاعك اللي في الجزائر. عطينا ديرني مو سي فو إلا حاب تقول بالك حاجة. Je vais faire un petit salam déjà à ma famille, qu'ils soient à Schleuf, à Blida ou à Alger, à mes parents, à ma famille en général que j'aime et que toute ma vie, voilà, elle est dévouée à eux. Et bien sûr à tout le peuple algérien qui nous ont soutenus et qui continue de soutenir l'équipe nationale. Je pense qu'il n'y a pas meilleure émotion. J'ai joué dans les plus gros stades du monde pratiquement. L'ambiance comme en Algérie, Makash. Donc, je suis amoureux du public algérien qui continue à chanter sans la violence. Ça. oui, هذاك هو احنا يعطيك الصحة encore une fois رفيق جبور. عمر بودي يعطيك الصحة اللي تحضر معنا اليوم. صراحة أنا نشكركم ونشكر كل القسم الرياضي على هذه الدعوة. نحب فقط نوجه ممكن تحية للعائلة الكريمة، للجدتين
الجده عائشه اللي نتمنى لها الشفاء ان شاء الله العاجل، الوالدين العزيزين يعني يونس وجميله، الاخ زهير، الاخت ليندا، والاخ رضا اللي نتمنى له ايضا الشفاء العاجل ان شاء الله. فريق شروق تحقق عائلتي ثانيه، وكل عمال شروق من استاذ علي فضيل حتى الابسط عامل، كل هذا التتويج ان شاء الله هو تتويجكم. ان شاء الله. قبل ما نختموا مصطفى معزوزي، كانت انيسياتيف هايله درتوها البارح في تيزي وزو، تكريم اللي اهضر عليها قبل باش نلونسي. يلا تفضل. بون البارح الفنان معطوب لونس اون اورغانيزي لا تروازيام ايديسيون تاع التورنوا دو فوتبول لونسا لونس معطوب. هذا التورنوا il a été organisé pour l'objectif باش لا بابتيزاسيون دو نوفو ستاد لونس تاع تيزي وزو. هذه الصور اللي تظهر الان لو نون دو لونس معطوب. كيما راكم تشاهدوا في الصور، التورنوا هذا شارك فيه 6 فرق، هم لي زونسيان تاع الحراش، لي زونسيان تاع الام سي او شارك فيه لونيسي، بن عيسي، بن عمر، بن طالب، ساجي. الام سي او ليكيب تاع شمعه، بن عباس، بن لوطي، تصفاوت، قداش، كشاملي، داود بوعبد الله، بن ميمون، كامل الاسره كانت تما. ليكيب تاع باتنا، زندر، عيادي، اكسيتيرا. كانوا من المدعوين كان لونسيان بريزيدون تاع لا ليغ محفوظ قرباج، كاين سعيد عليق، كاين قرباج جاك سافا مالغري لي كريتيك كاع لي انفيتي باش نوريو لهم باللي حنا ننتقدوا السياسات ماشي الاشخاص. بارك الله فيك. الاشخاص، وكان كاين رواه من مروه ونعرضوه. صح. دونك عرضنا اوسي لي زارتيست، جا كامل بوعكاز، انستينا. اون بروفيتي في التورنوا هذاك باش نكرموا وجوه اعلاميه ووجوه رياضيه. ون اونوري فرونك دوما المدرب تاع شباب القبائل. ون اونوري سعيد الحسن جودوكا، اونسيان جودوكا انترناسيونال. ون اونوري ثاني لاعب الانيق تاع الحراش، اتحاد الحراش، عبد القادر المزياني. نعم. وزميل الصحفي قبل جائزه في روما يزيد واهب qui a été honoré bien sûr parce que الجائزه هذه elle est venue par sincérité، فهمتني؟ صادقه. en plus صادقه و par rapport à une reconnaissance. c'est quelqu'un، c'est un journaliste اللي ربى اجيال، هو بوتيتر ما يفيقش مي مثال يقتدى به، فهمتني؟ دونك سي ان اونور بور نو باش نونوري واحد كيما يزيد واهب، ويحبوه محبوب كثيرا كثيرا في منطقه القبائل. وحبيت نقول ثاني حاجه، باسكو شوف يعني احنا شاك فوا ندير حاجه، مصطفى معزوزي كي يدير حاجه ما يهضروش على الكوتي بوزيتيف. سقساوني الصحفيين، قال لك اليوم لي زانفيتي جاوك مهران، جاوك متيزي وزو، جاوك مقسنطينه، باتنا ان بو بارتو. جي دوني ان ديمونسيون ناسيونال والناس معطوب. والناس معطوب il n'appartient pas المنطقه تاعو توريث موسى، il appartient à toute l'Algérie. من بعد سقسيتهم قلت لهم هذا التورنوا درتو لي بلو غرون سيبورتور دو لا جيسكا. انا بور موا معطوب سي لو بلو غرون سيبورتور دو لا جيسكا. ومن بعد قلت لهم اون بليس معطوب له الناس الرياضي عنده ليسبري سبورتيف، ما يحبش غير شبكه القبائل. قلت له انا قريت في مقال تاع الجيري اكتواليتي. نعم. سقساوه قال له واش التصريح تاعو الفريق المفضل تاعك؟ قال لهم شبيبه القبائل، هو فريق القلب. وقالوا له نحب ثاني اتحاد كهرباء الجزائر. انا قريتها وقلتها صافي بوليميك. سيرتان سيبورتور بسودو سيبورتور يقولوا بليك سيبورتور تاع لاجيسكا ما عجبهمش الحال. انا نقول لهم سمحوا لي دو تيرم دزوا معاهم مصطفى معزوزي ما يخاف واحد. انا نقول الحقيقه، انا جي في ان تيموانياج باسكو شوف في الجزائر تهضر الحقيقه تولي ماشي مليح. انا هذو صحاب الفيسبوك، لا انت قريتها قلتها، هذو صحاب الفيسبوك، هذو صحاب الفتنه. نقول لهم ولا عندهم حاجه معايا يجيو يقابلوني. انا مصطفى معزوزي جيكزيست، جو نو سوي با فيرتويال، فهمتني؟ واحد ما يقدر يقطع لي لساني. دونك جي دي سيت ديكلاراسيون اي جاسوم. نزيد نعطي لكم معلومه، نعطي لهم معلومه ثاني. في 92 ما تفاهمش مع محمد شريف حناشي، il était président à l'époque باسكو حناشي il a accusé معطوب باللي كدا لاعبين مراد كعروف وكريم دودان داهم الفريق اتحاد شاويه. واش دار معطوب؟ قول لي معطوب يحب شبيبه القبائل. تحت لا فينال سوبر كوب تاع 92 في 5 جويي اونتر شاويه وشبيبه القبائل. اتحاد شاويه ضد فريق القبائل، فريق شبيبه القبائل كونتر وحش
شريف حناشي ماشي باسكو ما يحبش شبيبه القبائل، كان عنده موقف، كان عنده هذه موقف. ثاني يقولها. حنا درك جي في ان تيمواناج ومن بعد يقول لك مصطفى معزوز يشري حداد، الله لا تربحكم. انا واحد ما يقدر يشريني. هاوليك لو درام سي كو شوف تقول حاجه هضرنا من قبيله لو مال اون دياغنوستيكي ميم لي سيبورتور سي اون كاتاستروف. دونك انت تقول حاجه تم يسبوك. انا سيدي ماشي مليح، مين انت ثاني وريني بليك انت مليح في الفيسبوك، اعطي لي ان كونساي قول لي ما لازمش تقول هاك، يسبك بيماك يسبك باباك. يعني يوصلك داك صح. شوف انا والله ما نخاف واحد ما يفشلني، انا الحقيقه نقولها، انا لوبجيكتيف جلي اتان ياك والحمد لله لو تورنوا ايتي اون توتال ريوسيت. دوماج وكان على بالي باللي رفيق جبور كان في الجزائر كنا نكرموه باسكو حنا حبينا نلموا شمل كره القدم الجزائريه. وقلت لهم تما بحضور جميع المدعوين، جي بري لا باروش قلت لهم اون دوا حنا اون دوا دوني ليكزومبل في وقت وين ياك كرة القدم لازم تكون ان فاكتور دونيون. في البطولة المنحرفة هذه رانا نشوفوا باللي سي ان فاكتور كي ابيل لا فيولونس. صح مالوريزمون فوالا. وتسمح لي برك باش لازم نختموها بضحكه، لازم ندير الاهداء. لا باش ندير الاهداء. جو تيان كومام ا روميرسي اللي عاونونا في التورنوا هذا، لا دي جي اس دو تيزي وزو، مالك عزلاف ستان بروموتور، نسيم شعبان مارشيد كرو تاع تيزي وزو، عزيز خيال تاع شبكه القبائل، رمزي صايب لاصال دي فات صايب، مموح بساح لوتيل ايتورار، وكاين دي مومبر بيان فيتور ما حبوش نسيتيوهم. معليش نشكرهم سي غراس ا لي تورنوا هذا الى ريوسي، ونعطي لهم ميعاد ان شاء الله لا بروشين ايديسيون ان شاء الله. وتسمح لي نهني عائله مسعودي بالوكازيون دو لانيفيرسير تاع ليام مسعودي 5 سنوات، والانيفيرسير تاع امازيغ بساح وليد مموح صديقي مموح بساح à l'occasion de son 4e anniversaire. كان في الصدى كان معاهم تما. يعطيك الصحة مصطفى. وي رفيق. عمي ابو عبد الله de Schleuf, c'est très important. شنو كان نسيت عمي ابو عبد الله كيفاش؟ دوكا يحسب. هو ناس باسكو سي فاناتيك باغي سي فاناتيك دو فوت. غراس مصطفى. يعطيك الصحة مصطفى. بارك الله فيك. يا سيدي وهب يعطيك الصحة، شكرا جزيلا. شكرا محمد وشكرا على مصطفى على المجهودات اللي دارها باش اورغانيزا فريمون. سيتي داروا المجهودات يسبونا في الفيسبوك. الفتري سي معليش عاود دير لا 4 تكون ان شاء الله. ان شاء الله. ميور كو تاع البارح. ان شاء الله. بحاجة يقول معطوب. ياك. بور ان الجيري مايور et pour une démocratie majeure. ان شاء الله مصطفى بن زيد يعطيك الصحه، يعطيكم الصحه لكم كنتم حاضرين معنا اليوم. بشكل موصول ايضا لزملائنا في فريق التقني بقياده المخرج طبعا امين جنادي، وشكل موصول لكم ايضا مشاهدينا الكرام على كرم الاصغاء والمتابعه. نلتقي الاسبوع المقبل بحول الله نفس القناه ونفس الزمن. الى اللقاء.